Maliba Malienye Diva Maliba Malienye Aba Mali Malienye Diva Maliba Sula Malide Muyama Maliba Ikatikame Maligono de Miza Malienye Diva Maliba Maligono Doni Bau Malienye Diva Maliba Maligono Madagao Malienye Diva Maliba Malibika Asila Adeumi Maliba Anga Pala Pala Malini Ode Nyaki Maliba Alanga Asuduni Malini Nyaki Maliba Maligono Senegelo Malienye Diva Maliba Maligono Ningelo Malienye Diva Maliba Maligono Bangana Malienye Diva Maliba Maligono Tabokelo Malienye Diva Maliba Tuba Bubla Yamola Manga Malini Indu Golope Maliba Arabu Jawnya Bolanga Malini Indu Golope Maliba Wali Yuja Mandalame Malini Indu Golola Maliba Alamba Asodma Niyoda Nyediya Maliba Rasbach Aliga Bolivia Madarasa Lolo Tani Kele Madarasa Rasbach Alaka Sini Kele Bamaliba Malibe Denge Kono Ambega Bocho Gonyini Sani ka Bocho Gonyini Mogonyini Ambe Tonyo Kono Sani Tonyo Kana Ibe Miri Tonyo Na Togona Akili Mau Debe Miri Konyedo Kodo Nau Debe Miri Konyedo Ba Maliba Ambe Okolisho Kono Kapotiri Pe Okolisho Kono Ambe Dr. Shokono Dr. Kontanya Bana Ambe Jamala Kono Nemo Koliman Kono Bana Ambe Saria Kono Kiri Nyuma Kono Bana Ba Maliba Sorosi Bambolo Ngamarafate Sorosu Bolo Sorosia Odu Suko Folode Ni Sorosi Dusuko La Vera Ni Minanda Mabe Minaki Barage Chola Nga Sorasi Ni Kongo Be Sorasi La Ni Marafada Mabe Marafa Ferede Ali Mankando Badara Saja Ba Maliba Nini Kardo Jamana Bezira Tegomena Nota Be Bara Feveka Beke Fuyi Tinyo Au Nyete Sorasula Marafata Girne Sorasike Jole Kongo Bolo Sorasike Begere Rola Adembe Kongo Ya Allahumma Sorasike Duzukun Segenembe Na Duzukun Segena Marafati Choko Begele ya Miri ne kodo ne horondenya Bivido in Abe fronderu de ka fronderu mimbe Amerike kono seko tungara ani baskoma Bena ulu de jabe ku dekortige paden kenek
k'a yira aw la u bɛ ka fɛn min kɛ k'a yira aw la u ka laɲini ye mun ye k'a yira aw la u sera ka mun de kɛ diɲɛ kɔnɔ. Merci beaucoup. Ali Mankando, Badara Sadia, Lolo Tani Kele, Gafoli Baubela Gilenye, Fatmata Zahra, Asmao Bagayo, Dani de Paris, Jene Sogodo, Bata, Juzun Torreski Jigawadra, Habib Cham, Iduluzi, Musa Maraka, Basir Tambado, Idris Kam, Balaira, Sekou Batili, Ali Kafoliba Ubela Dilenye, Fantas Sisse, Fantasar, Kadiatou Diawara, Ali Kafolibi, Sekou Sako, Lio de Lio. Nawe be tlobena abayira ka foko ko awo mina kulisi do baga nunu na petini nunu na ado nga fo ibe fe ka fe mi fo tiɲɛ de ka sɔrɔ i bolo n'o tɛ i ka kuma bɛ kɛ galon ye i ka hakilina bɛ kɛ fu ye ka sɔrɔ hali ni bɛ kunkolo falen bɛ ni galon de b'i bolo kana dan ka kɛ dɔnnibaga ye dɛ bilahi ni kulusi t'i la i julankolon bɛ yala kare kɔnɔ nka i tɛ fatɔ ye dɛ nka i bɛ ka fatɔw ka baara kɛ a bɛ yira i la o dɔn ka yira k'a fɔ ko i ye fatɔ de ye a y'a tulo den da yɛlɛ ale bɛna hɔrɔn kan d'aw ma bilahi Adama Demis, Ali Kafolibi, Rasa Junior, Ali Kafolibi. Fais fouille tes digne kono, fais mignon, ma délicate, nga galon te la nyon te digne kono. Mohamed Youssouf Bakili. A bela gilembe ka tourner aller de Congolo sa fa nyuma ne jugman bela jele akera awo wal mamake ayi. Nyuma ni jugman bela gilembe utiliser contre Arasbach. Uye mun kelen de chema, uye mun kelen de damade. Uye joro jume de damade. Ale de kanga akewa. Ale de kanga akuma fo. Ale de ka bara do wa. Anyana made kanya ama. O nyama o de kera bolo boneye. Aka miri na aka hakilina ana ka wili ka jo ya bilasira minga. O de ye ka jamana denw sensibiliser. Wakati tonyo ni wakati nafa koso. En tant que ayore kungolo mana bilasira minga do minna. Mohamed Youssouf Bakili. O de kera bolo boneye ka soro. Impote dama. Ate sara. Ko aye wori mine. Otmana be balo chogodi. Ulu be balo chogodi. Olu yɛrɛ bɛ ka wari de minɛ nka bɛɛ bɛ balo i ka baara de la ko journalisiya tɛ baara ye a ye cɛ hɔrɔnya bana dugukolo sanfɛ Segu Tunkara ni Basi Koma depuis quand o bɛ miseli fana defa depuis quand aw ye ze defa ze depuis quand mba fo awe bi ni arasa bora ka bo akoro mate billahi ube ele matu Ali Mankando aw ko adonga foko arasa ko kele de be sena arasa be détruire ci ko di o de be sena nunu de bora fade keneka ko arasa fere lendo ko ni gouvernement arasa be ko soutenir ko ya fere le ku ye nafolo de dama Quoi est accordu de signer? Quoi est jeunesse janfa? Ko boya tade? Quoi kana gouvernement soutenir? Ko malikoto de? Ko ba fe ka jihadisu ka hakilna de duma? Nunu de nana kanimbe fo ambe jole nyana horun keneka bila. Yaki. O Segu Tunkara Basi Koma. Pour que aka do ka foko ko ma nyana maute. Nga ma ɲanama tɔgɔ dɔw kun ye kuranna kɔnɔ dɔ ye maabaw minnu bɛna le diɲɛ kɔfɛ yalasa misali tacogo dɔnni kɛcogo i t'a yɔrɔ ni
kunu ni bi i kana ɲina kololo ni nafa ni sini nafa ni bi tɔɲɔ ko i kana ɲina o ko ka da nafiki ka nafa bɛ nafiki la histoire kosɔn nafiki dɔw kun ye kuranna kɔrɔ de aw ka hakili tɔgɔ yɛrɛ la kunu ni bi denmisɛnninw bɛ na lɛ maabaw bɛ na lɛ histoire de bɛ ka tourner ni bi dɔw in na maa o maa n'i ye nkalon tigɛ bilahi faden kɛnɛ kan n'i ma tiɲɛ fɔ histoire b'i juger manamanakan tɛ ne tɛ tulonkɛ la bilahi ne tɛ tulonkɛ la arasa ko in na arasa o k'i jɔ kunun tɛ dɛ bi arasa ka sɔn ka nkalon tigɛ bilahi ne tɛ sɔn an bɛ don min na arasa k'a dɔn k'a fɔ ko maaw de b'a nɔfɛ k'ale nɛfo k'ale lebu k'ale ka julankolo foto ɲini k'ale ka lebu ɲini o arasa kelen ka tila k'i yɛrɛ ɲɛ jɔ hadamadenw na arajo so à peu près arajo bi joli arajo 100 olu ka sigi ka arasa lamɛn Facebook sanfɛ WhatsApp kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jamana kɔnɔ arasa ka sigi ka nkalon tigɛ aw ni Ala cɛ arasa bɛ so nin en tant que activiste le guide suprême de la jeunesse malienne o arasa in aw bɛ so ni explication in bɛ kun ye mun ye k'a da aw ma dɔ bɛ da n'a wulila dɔrɔn a bɛ dɔ mɛn a bɛ da o de la mais miiri Ala y'a jɛ a la mais a nɔ tɛ nka caman bɛ yen u b'a fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn n'u ye fɛn bɛɛ mɛn u t'a dɔn u bɛ bɔ cogo di ale bɛna aw labɔ bilahi fɔden kɛnɛ kan arasa ye mun kuma in fɔ a ka grand dossier sanfɛ a kumana miseli de kan miseli Sidibe a kumana o de kan ka yira k'a fɔ ko olu de filila ale y'a yira k'a fɔ ko an k'u ladɛmɛ yalasa gouvernement dɛmɛ cogo jamana jɔ cogo jamana bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo min na jamana bɛ se ka bɔ bingani kɔnɔ cogo min na a nana ka explication de di ko Maliki Kulibali bɛ gouvernement kɔnɔ cɛ bilen Dramé ka cité k'a bɛɛ cité tan ka da nafa ni tɔɲɔ kan arasa ye nin bɛ expliquer ka da kan o ye bugu ye gɛn ka bɔ yen gouvernement kura nana ka sigi an ka wagati d'u ma k'u lajɛ n'a ɲɛna a b'u féliciter arasa ye nin kuma in bɛ fɔ kelen ka cité ka da kan ka nafa bɔ ka nkalon bɔ tiɲɛ kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko maa si jɛlen tɛ n'i ma wagati di hadamaden ma i tɛ se ka hadamaden nafa dɔn en tant que kɛlɛ ani baara n'i ma fɛn min di baarakɛla ma a tɛ se k'o baara kɛ a ko jiginɛ videlen don a ko fɛn tɛ kɛsi kɔnɔ depuis campagne na depuis élection mana arasa ye nin bɛ cité a ko tɔnfaga avion de bɛ bɔ a bolo a ko ni buwa nana buwa bɛ kɛ jihadi ni fagali ni bingani de o buwa kelen de nana jɔn de y'a nati karamɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw Mali maabaw Mali woritigiw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn nɛn minɛ i komi u ma fɛn kɛ u bɛɛ lajɛlen o arasa kelen min bɔra ka buwa kɛlɛ ka kɔnbati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama o arasa kelen de bɔra k'a yira k'a fɔ ko buwa denmisɛnnin k'a yira a la n'i tɛ se ka denmisɛnnin n bɛ campagne k'i contre la ka campagne k'a contre la k'a bati o buwa kelen ye fanga sun ye o arasa kelen bɔra ka marché o y'a kelen tuguni ko jihadisikɛlaw don ko mɔgɔ fagalaw don Abdou Niangi yɛrɛ y'a publié ko Mamadou Diko n'a ka mɔgɔw n'o ye arasa ye k'o taara marché kɛyɔrɔ la ko marifa tun b'u bolo u taara tuguni u y'a ka kumakan ta tuguni k'a tigɛ k'a tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ buwa la mais o arasa kelen de ko o kuma kelen kɔnɔ ko ale tɛ coup d'état fɛ yen o tilala k'o nkalon t'a la tuguni k'a ka kumakan tigɛ ka lemɛw infiltré ta dɔrɔn k'a tigɛ ka coup d'état to a la k'a tun b'a fɛ ka coup d'état le kɛ buwa la a ye nin kuma ninnu tugu ɲɔgɔn na ninnu bɛ ɲɔgɔn ta wa n b'aw ma ni masa Ala ye min y'aw da olu min ko arasa tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ buwa la olu mɔgɔ kelenw de nana tuguni ko arasa de b'a fɛ ka buwa dɛmɛ est-ce que u bɛ ka tiɲɛ de ɲini wa n mago bɛ o yɔrɔ de la est-ce que u mako bɛ mun na de n mago bɛ o yɔrɔ de la u ka laɲini ye mun ye Maliko kelen de wa ɲɛmɔgɔ ko kelen do wa dɔnniya ɲini cogo do wa fasojo do wa ayi nin si tɛ arasa bɛ sira jumɛn de kan n b'o lagosi cogo di a ye grand dossier kɛ a ye grand dossier lamɛn
a kumana miseli de kan a kumana o dɔrɔn de kan wa o tumana o juguman kelen de b'a kɔnɔ wa o tumana olu bɛɛ arasa ka kuma bɛɛ ta ɲuman fɛn fɛn bɛ kuma in kɔnɔ o bɛɛ fili mais dɔrɔn o tumana olu ko mɔgɔko kelen anw bɛ mɔgɔko kelen la mais miseli tɛ mɔgɔ de ye wa awɔ ni miseli ye kojugu fɔ n'a ye kojugu kɛ n'a dɛsɛra a kan ka fɔ wa awɔ ni miseli ye ɲuman kɛ walima n'a ye kojugu kɛ o kan ka fɔ wa awɔ o b'a yira k'a fɔ ko i yɛlɛmana walima i ma yɛlɛma wa ayi o tɛ tiɲɛ mais pour k'a k'a dɔn miseli nana cogo di a ye baara kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔw ka cogo di an bɛna olu Idrisi Basi Koma Seku Tunkara ani Arasa ye kuma min fɔ miseli ma a b'a tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la Basi Koma Seku Tunkara u ye burujali de da Arasa ka k'a nani k'a dɔgɔya ko a bɛ ka olu kɔni ko a tɛ ka bɔ a tɔgɔ fɔ olu jɔlen bɛ o yɔrɔ de la ko a tɛ ka bɔ a tɔgɔ fɔ ok o ko Arasibati a ko miseli ma a ye fɛn min kɛ ko miseli gɛnna ko miseli ma gɛn a ye kuma lamɛn dɛ ale man kan dɔn ko miseli ma gɛn ko Arasa ye nkalon ta k'a tigɛ k'a da miseli la Arasa bɔra ni mun de ye k'a fɔ journali olu tun t'o journali yɔrɔ dɔn en tant que politologue en tant que major olu tun t'o journali yɔrɔ dɔn mais Arasa de nana k'o journali kalan k'a yira k'a fɔ ko miseli gɛnna a gɛn cogo a don cogo kɛlɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ cité a ye baara min kɛ a dɛsɛra baara min na a ka c'est-à-dire quoi a ka capacité y'a bila sira min kan a n'a ka dɔnni danyɔrɔ a bilala sira min kan a ye fɛn min kɛ a ba dɛsɛra fɛn min na a ye o bɛɛ lajɛlen expliquer a donna cogo di a gɛnna cogo di a y'a bɛɛ expliquer k'a yira k'a fɔ ko miseli ja e ye fɛn min yira an na e tun bɛ ka publicité de yira an na mais ani i yɛrɛ ka baara tɛ kelen ye a nana k'a bɛɛ de expliquer k'a yira k'a fɔ ko u dɛsɛra kun min na k'a fɔ n bɛ miseli fɛ n tɛ miseli fɛ ayi o tɛ koyi a ye exemple ta mun de kan kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ miseli sera k'o kɛ wa ayi coronavirus min bɛ Mali kɔnɔ a sera k'o kɛ wa ayi munna miseli dɛsɛra ni miseli dɛsɛra olu ye misali ta kan ko a sera ka nin baara in kɛ nin jamana ni nin jamana in na sɛgɛsɛgɛli taara kɛ miseli gɛnna ka bɔ yen sɔsɔli t'a la Seku Tunkara ni Basi Koma ye dalilu jumɛn de sɔrɔ ko miseli ma gɛn ko Arasibati ye nkalon ta grand dossier kɔnɔ o y'o kuma kelen de sɔrɔ a kɔnɔ ko Arasa tɛ Mali fɛ o kuma kelen o ye mun ye miseli man ka dɔgɔya mais Arasa ko an ka miseli defa pour que gouvernement ka dɛmɛ olu ko Arasa farala buwa kan a ye kuma fila tugu ɲɔgɔn na a ko an ka miseli dɛmɛ ka Maliki dɛmɛ ka Bube dɛmɛ u ko Arasa farala buwa kan Arasa farala mɔgɔ minnu ka buwa fɛ o Arasa kelen de bɔra k'olu kɛlɛ tuguni olu ko tuguni ko ayi ko a man k'o fana kɛ dɛ ko Arasa kun kan ka kuma fɛn kan fɛn min ni IBK de tɔgɔ bɔ la ko IBK de ye Mali bɛ problème ye Arasa ye campagne kɛ wa awɔ Arasa taara voter buwa contre la wa awɔ jɔn de ye buwa sigi Seku Tunkara ni buwa Basi Koma ni Seku Tunkara min sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu de ye buwa sigi ale sɔnna ka fara Seku Tunkara kan o ma kɛ kojugu ye o min ye buwa sigi mais Arasa ma fara buwa kan dɛ Arasa ko ko ka baara an'u nafa an'u ye kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ wagati ka d'u ma sani résultat nafa ani tɔɲɔ ka bɔ résultat nana miseli min bɛ jɔyɔrɔ min na o baara nafa bɛ min a y'o de expliquer tɔɲɔ ni nafa coronavirus min bɛ yen anw ye an jigi da i kan mais i bɔra an jigi kɔrɔ an k'i dɛmɛ an t'i dɛmɛ ko nafolo dira olu de ko a farala buwa kan ja Arasa ma fara o kan ja Arasa bɛ ka fɛn dɔ de ɲini ja Baci bɛ ka kɛlɛ dɔ de kɛ a bɛ wagati nafa ani i ka baara nafa ani i jɔyɔrɔ bɛ ka nafa min di jamana kɔnɔ denw ma Arasa bɛ nin de kɔnɔ nin kanali de kɔnɔ en tant que intellectuel en tant que kodɔnna mais n bɛ ka nin expliquer après n bɛna don Basi Koma ni Seku Tunkara k'u ka nkalon bɛ ca kelen n b'a bɛ ci ka wara ka bila faden kelen kan a y'aw tulo den da yɛlɛ n b'aw kilici faden kelen kan a y'aw tulo den da yɛlɛ an bɛna don u ka kuma kɔnɔ
après amina arsa ye min fɔ miseli ka ni tiɲɛ do walima ni nkalon do ni miseli gɛnna de walima n'a ma gɛn o y'u ka dalilu kunkolo kɛ yɔrɔ min ye n b'i sen jɔ o kili ka bilahi tɛ kelen an k'u lamɛn. Ani balima hali na kuma sɛbɛn sɔgɔla de politique opinion et son secrétaire privé parce que maliyɛnw ala sago aw sago ko Michel Sidibé le ministre de la santé n'o IBK ka ministre ye Bouganintini faso denangolon dɔ de bɛ yen ko Bouganintini ale bɛ wuli fɛ Bouganintini o Bouga porte-parole n'u ko Bouga bila bi ne ko Bouga kana bila ko ni mobili bolila ko ni chauffeur kɛ bon an tɛna don détail la parce que o bɛɛ ye kaserebɔkan de ye o denangolon ma kuyate numéro 5 o de wulilen bɛ bi Michel Sidibé. Depuis kuma do yɔrɔ kɔnɔ a ye nkalon tigɛ k'a da arasa la ko arasa ko Bouga k'a bila ko arasa ko Bouga t'a bila est ce que arasa y'a fɔ ni sunkuruba di ma nkalon tigɛ a la ka nin minɛ arasa ko Bouga k'a bila Seku Tunkara ko Bouga t'a bila a ma kɛ ten de awɔ arasa de ko Bouga t'a bila wa ni sunkuruba di ma nkalon tigɛ a la ka nin minɛ masa jɔn de bɛ ka ninnu lamɛn de Mali kɔnɔ jɔn de bɛ ka ninnu lamɛn sa. Arasa de ko Bouga k'a bila Seku Tunkara ko Bouga t'a bila sabula ale tɛ arasa fɛ arasa ko communiqué kɔnɔ ko Musa Mara an ka Musa Mara ta a taara tuguni ko ze de ye solution ye Seku Tunkara min ko Bouga t'a bila o Bouga de kɛra kɔlɔlɔ ye bi o Bouga de dɛsɛra o de ye avion kolon san k'a di jamanadenw ma. O de dɛsɛra ka sɔrɔdasiw équipé o de dɛsɛra ka avion ɲuman marafa ɲuman sɔrɔ ɲuman lakanako ɲuman o de dɛsɛra k'o di Mali ma. Seku Tunkara min ko Bouga min t'a bila ale min ko Bouga t'a bila dɛ a ye o de ta sisan k'o turu da arasa kelen de ko arasa min ko Bouga k'a bila ko arasa de y'a fɔ ko Bouga t'a bila tuguni aw ni Ala cɛ n b'aw Mali masa Ala ni tiɲɛ don ni kafiri ma nkalon tigɛ Ala ka nin minɛ. I ka kɔlɔlɔ min ni arasa ko a ka bɔ yen e min ko a tɛ bɔ yen n'a sigira dɛ arasa ko n tɛ se ka bɔ yen ni coup d'état ye n'a yɛrɛ ma sɔn ni a sigira o ye jamanadenw de y'a sigi ni jamanadenw y'a sigi ni fanba y'a sigi ani sariya hali ni nkalon don arasa bɛ jamana sariya bɔtɔ en tant que olu ye plainte don pour que Bouga ka bɔ yen o plainte in bɛ yen fo bi o plainte in bɛ yen fo bi fo Bouga ma sɔn jamana sariya y'a yira k'a fɔ ko Bouga bɛ yen fo bi. Seku Tunkara kan ka mun de fɔ arasa ye tuguni ko arasa de ko Bouga t'a bila ko arasa de ko Bouga k'a bila est ce que ara nin ye tiɲɛ ye arasa ye nin fɔ don jumɛn a ka bɔ n'a fɔ k'ale ye ni a fɔ a den don o kɔlɔlɔ min sigira ni Bouga min dɛsɛra ni Seku Tunkara bɛ k'o kɛlɛ min kɛ arasa de ma nin fɔ wa awɔ Seku Tunkara ma sɔn ko sabula arasa bɛ yen arasa bɛ côté min fɛ n bɛ taa o contrôle la a ko arasa ko Bouga k'a bila ko arasa ko Bouga k'a ta arasa bɛ se ka o fɔ directement arasa ko Bouga k'a ta Bouga k'a bila o tuma na Bouga sigira de wa jɔn de y'a sigi Seku Tunkara arasa ba tɛ kan ka mun de kɛ ni Bouga sigira a ko tɔɲɔ min bɛ yen bingani min bɛ yen a bɛ se ka bɔ yen cogo di a n'an ka Bouga dɛmɛ olu ye kelen ye an ye kɛlɛ kɛ ka bu yen k'o gɛn ka bɔ yen an ye minisiri kuraw nati a ko an ka wagati di minisiriw ma a fɔra ten de a ko an ka tan d'u ma i tɛ se ka baara kɛ kana dɔn kɛlɛ k'o baara kɛ ayi i bɛ baara a wagati d'a ma i bɛ baara a nafolo d'a ma i bɛ baara a sɔrɔ d'a ma n'i ma sɔrɔ min di baarakɛla ma a tɛ se k'o tɔnɔ d'i ma n'i ma se ka dɔnniya min di yan n tɛ se k'o dɔnniya hɛrɛ d'i ma a ko an ka baara d'u ma n'an ye baara d'u ma an ka n'u kɛlɛ tuguni a ko an ka wagati de d'u ma en tant que hɔrɔnden an ye kɛlɛ min kɛ kɛlɛ in tɛ se ka wolo fɛrɛ la kɛlɛ in kɛkun ye de nafa ni hɛrɛ a ko kɛlɛ in tɛ daba denkɛ ye a ko an ka kɛlɛ kɛ walasa kɛlɛ min b'a to an bɛ se ka na ni an ka hakilinaw sinsinli ye jamana kɔnɔ an ka bɔ daba denkɛ na arasa ye nin kuma ninnu de fɔ masa kɛlɛ bɛ min an ka Bouga dɛmɛ ni o bɛ nin min vive Bouga o bɛ min Bouga min ye gouvernement ta n'o ye miseli ye o bɛ Bouga ka gouvernement de kɔnɔ olu
bora ka o miseli kelen de soutenir ka arasa la gosi ngo arasa min ko ko miseli soutenir de olu fana bora ka o miseli kelen de soutenir muna de o tuma olu ma bo soutenir wala de mais arasa ko ko bo soutenir e miseli soutenir ka maliki soutenir o ko arasa fara la boaga bi o mo kelen de bora o be ka miseli soutenir olu ma fara boaga wala de jaja ibise ka fara miseli ka soro ima fara boaga jaja ibise ka fara Maliki Koulibaly ka soro ima fara boaka jaja ibise ka miseli deme ka Maliki deme ka ministru deme ka soro ima boa deme jao fana bese ka ke nga pour que ibise ka o berne ka gusa kungolo kono ni dabare be fi ko manipulation o heni ulu kam mogolan kolonya ko fli o ka voter boye ko fli boaka tonyo ko fli arasa e boa keleli minke ka campagne ke ka maula sensibiliser pour que boaka po yo bela jelen fili car ça ka mokele kota korta ko boaka bla ka boaka ta o ta chien nguruba tenye galoti ani kafri la me billahi ka galon ke ka moro Michel Sidibida donc ma bela jele ba do ka ko ibe ka be fon ko attaquer mais entre do détail là yana nga tanya ko anga ba do dena ngolo ma video kala aya akuma kana mede ala me wana galon Gallo Michel Kenan, pour mauvaise gestion, insuffisance de résultats, irresponsabilité, incapable de se respecter. C'est où là, vraiment, Michel Kenan, c'est un bon bouchard. Et de Punta Kalama, Kapoko, Michel Gwena. Note Boakumba Kalama Kapoko Michel te Barakele ka Gwena de Kapo Koni Sidala. Koika Dondi Kapo Koni Michel tu Barakela de Kai Barake Oni Sidala ka Ngorota Soro ka Wasa Soro ko Boakumta ta ka Kem. Aiwa, sebutora. Ya rega mo do ga responde. Musa re kan ba do re. Wala ko ma ko ka o bala ale da ko ma bala male de una ko ba se ko boate Barakela to. Niko Michel Charles ministre. Wale makai. Oh, na ko Michel Joy, bueno. Même Michel de Barakela, bueno yo la ça. D'abord quand fera voix de là, une république marche comme ça, on a élu un président. Mais les ministres sont nommés par le président sur proposition du premier ministre. Le premier ministre Michel proposé. Ah oui, arasa ka vidéo ndo deta ras marfa do o ka vidéo do kono. Yo de yoroni tige yoroni kungurni arsa ko miseli ko agena o mokele yo de ta ka grand dossier besave a grand dossier mokele yo de ta ko bois de ye miseli sigi jon fana ye bois sigi ko sani ka bi yoro la ibe jigi talo yoro la mo munu nye bois sumo zane olu ye wa awo ale ni maa min bɛ video kɔnɔ o de ye buwa sigi Segu Tunkara min sigilen b'a kɛrɛfɛ ale talon yɔrɔ ye Segu Tunkara de buwa y'a bin yɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ o ka kuma ye n'o ye tiɲɛ ye yɛrɛ ale kan ka jigin buwa fana la wa karamɔgɔ minnu taara vote buwa ye a kan ka jigin olu de la Segu Tunkara min taara vote buwa ye a kan ka jigin o de la mais ale yɛrɛ basi kuma taara fara Segu Tunkara kan Segu Tunkara min ye buwa sigi a dogolen tɛ diɲɛ jɔnsi la ko sabula ko Segu Tunkara yɛlɛmana mais Segu Tunkara yɛlɛmana a ye bɔnɛ min bila Mali kɔnɔ ka bɔnɛ min sigi Mali kɔnɔ ka tɔɲɔ min sigi Mali kɔnɔ o tɔɲɔ bɛ yen mais Segu Tunkara bolila ka tɔɲɔ to yen i pompe pyromane i tɛ taa ten dɛ i bolila ka tɔɲɔ min to yen o tɔɲɔ i n'a a tɔɲɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais ka boli ka tɔɲɔ to k'an to tɔɲɔ kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ maa ɲumanni ye maa minnu ye tɔɲɔ in kɛlɛ ka tila ka bɔ joona tuguni ko o tɔɲɔ kelen ye maa min ye o tɔɲɔ kɛlɛ ko o de ye o tɔɲɔ kelen in problème ye o bɛ ka o lava cerveau de kɛ hadamadenw na a ko Arasbach ko Kalaba Gido ko a ye nkalon tigɛ u y'u ka dalilu kɛ mun ye Arasbach ye journali dɔ de ta o journali après n bɛna Arasa ka kumakan in k'a la aw bɛna a bɛɛ faamu o yɔrɔ la
arsa y'a fo cogo di a kɛra cogo di a daminɛna cogo di kuma in bɛ yen tiɲɛ do wa walima nkalon do miseli denmisɛnninna wa awɔ tiɲɛ do miseli gɛnna wa awɔ n b'i gɛn mais n bɛ n bolo sama ka bɔ i tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ n t'a furuti ka bɔ i bolo walasa i k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka n bolo furuti ka bɔ i kɔnɔ mais n dusukolo la ani i ka baara kɛcogo ani i ka baara a daminɛ dɔn ani i ka baara ban dɔn olu bɛ cité de ministre député baarakɛla baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ i bɛ baara daminɛ don min na faransi kɔnɔ amérique new york espagne i bɛ baara daminɛ don min na o don bɛ yen a bɛ yen a bɛ ban don min na a bɛ yen i ka contrat ministre ka contrat a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min na k'a cité i ka baara daminɛ don o tuma na miseli ye baara daminɛ don min na a ka baara banna k'a sɔrɔ miseli ma démissionné wa walima u y'a gɛn de walima u y'u ka dalilu kunkolo kɛ mun de ye o ko miseli ko arasa ye nkalon tigɛ ko sabula ko miseli bɔra baara yɔrɔ min na k'o ye miseli remercier k'o ye a remercier o y'o dalilu dɔrɔn de sɔrɔ ko o de ye olu ka dalilu ye ko o de ye olu ka preuve ye ko o dalilu de sɔrɔ la ko sabula arasa ye nkalon tigɛ ka da miseli la ko miseli ma gɛn a ka dalilu kɛra mun ye k'u ye miseli remercier aw ni ala cɛ nin y'a dalilu ye aw ni ala cɛ nin y'a kunkolo ye miseli sera a baara la wa ayi miseli a bɔra baarakɛyɔrɔ la cogo di a bɔra a ka baara la don min na o y'a sɔrɔ a ka manda banna wa ayi a ka manda ma ban sabula a ka manda ban don ma se o de b'a yira k'a fɔ ko miseli gɛnna mais hali ministre ani député Sumani Bube Maïga tun bɛ démissionné don min na a tun bɛ gɛn don min na a y'a ka gɛnni a n'a ka démission arrêté don min na bon a ye lettre sɛbɛn k'a yira a la k'a fɔ ko k'a remercier o ma kɛ wa ministre fɛn fɛn bɛ démissionné bon a ka mandat kɔnɔ a ka temps kɔnɔ ministre 5 u bɛɛ lajɛlen démissionné na k'a sɔrɔ u ka mandat ma ban mais bon a ye lettre sɛbɛn a kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko a b'u fo k'u remercier o t'a yira k'a fɔ ko u ma gɛn dɛ o t'a yira k'a fɔ ko Bube ma gɛn dɛ o t'a yira k'a fɔ u y'a remercier ka d'a kan a ye lettre min accepté k'a signé k'a fɔ ko n bɛ démissionné o lettre de cira u ma k'a fɔ ko i ka lettre remerciement de dir'o ma pour que a bɛna baara wɛrɛ min kɛ a kana taa kɔlɔlɔ ni tɔɲɔ sɔrɔ a ka baaraw kana gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ o lettre de cira ma k'a fɔ ko k'a remercier ani i ka baara ɲɛna olu tɛ kelen ye ani i ma gɛn olu tɛ kelen ye mais arsa bɛna don a bɛɛ kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ k'a cité mot par mot k'a yira k'a fɔ ko a kɛra cogo min na wa arsa yɛrɛ m'a fɔ koyi a bɔra journal dɔ de kɔnɔ o journal in de y'a fɔ arsa fana seginna o de kan o t'a yira k'a fɔ ko arsa de y'o fɔ o journal min y'a fɔ don min na olu tun bɛ min ça veut dire que journal tɔw b'a fɔ olu mako t'o la mais arsa y'a fɔ o tuma na arsa ko kelen de bɛ yen u mako bɛ arsa yɛrɛ de la k'o kɛlɛ mais journaliw b'a fɔ olu t'o ye dɛ journalisiw b'a ye olu b'a fɔ olu tɛ kumaw kan dɛ ni arsa de y'a fɔ sabula o tɛ ɲinini kɛ n'i ma ɲinini kɛ i tɛ se ka yeli kɛ o t'a ye de ni arsa y'a ye olu bɛ sin k'a ye bon ni arsa tɛmɛna sira min fɛ olu bɛ sin k'a ye k'a sɔrɔ o kun t'a dɔn dɛ i kun tɛ fɛn min dɔn ni a ɲɛfɔra i bɛ sin k'a ye n'i y'a ye i bɛ sin ka explication ka idéologie sɔrɔ a kɔnɔ ka miiri sɔrɔ a kɔnɔ ka dabarabaya sɔrɔ a kɔnɔ ka miiri sɔrɔ a kɔnɔ i b'i yɛrɛ ye i kun t'a yɔrɔ dɔn ni a yɔrɔ fɔra i ye i bɛ sin ka taa ɲini o yɔrɔ la n'i y'a yɔrɔ ye i bɛ sin k'a fɔ ko n y'a ye dɛ mais n'i nana a fɔ arasa ye ko n y'a ye n b'i fɔ n b'i barikada i ɲini yɔrɔ i y'a a fɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔn nka pour que n tɛ se k'a yira i la k'a fɔ ko i y'a yira n na dɛ n tɛ se k'o fɔli k'i ye mais n b'i buruya ni n dabara ye k'a sɔrɔ n kun t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ i bɛna mun de fɔ n ye tuguni u ye lettre min publié ko arasibati ko miseli ma démissionné ko miseli ma gɛn u y'u ka dalilu kɛ ko arasa ko a ye miseli dɔgɔya de ko muso dɔw bɛ yen muso kuma in bɛ muso ko de kan mais ko u ka baarakɛyɔrɔ dɛsɛra ka jɔ u ka baara nafa bɛ se musow lakanani ani u ka hɛrɛ
ani bingani min bɛ ka kɛ musow ka diɲɛ kɔnɔ u ka baarakɛyɔrɔ kɛra soɲɔ ye u ka baarayɔrɔ ma arasa bɛna a bɛ cite n bɛna a bɛ expliquer aw ye bila e cɛ ninnu bɛ nkalon tigɛ sa arasa man di n ye dɔrɔn n bɛ n dabara kɛ k'a ka kuma kɛ nkalon ye ni n dabara ye a tɛ marcher an bɛ n'u lamɛn toujours après n bɛna l'école yo batterie t'a la c'est incroyable ibe kai ibe ka numi no na ko ne ale ko ka mai ko barakate o mun na boba garde anto question fana sara ila wala Voilà, c'est que galon de ticket no parce que ni façon kuma sulu demu bora kuma kan bora na ka galon ke kan doro Michel na ni kuma ben galon di man o ka na ka kuma kana de ne galon di gala di anaka groupe mo ko maro ko sympathisant ko fana u te dɔwɛrɛ don dɛ ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔw maga kutu kusi u ka baara tɛ dɔwɛrɛ don ka sɔrɔ ala yɛrɛ b'a dɔn a kɛra b'a dɔn u yɛrɛ jogo man ɲi maliyɛnw walahi bilahi n bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna bi mali problème bɛ ka de dɛ ne b'o dɔn mali problème tɛ misɛnnin ye dɛ ko min miliyari versera wari ma di miliyari o de nkalon fɔra tiɲɛ t'a la dɛ 6 miliyari ma ye ni ko ko kɛra IBK b'a turu da dɔ kun awa IBK b'i la yɛrɛ sanfɛ ka tigɛ n'i ye Cɛbilen Dramé bɔra a ye Cɛbilen Dramé labɔ k'o bila nkalontigɛ la diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka cɛkɔrɔba la bolo a ye jɔnkolotigi ka jɔn kɛ nkalontigɛla ye Musa Mara taara Kidali IBK ye téléphone ta ka fɔ François Hollande ɲɛna ko ale ta kalama ko Musa Mara taara Kidali wallahi ka Musa Mara to rebelle bolo fo kumunu faga yen nɔ ka Musa Mara bila namasafara sanfɛ ko bila namasafara sanfɛ ko tigɛ n'o ye hali sini a guruguru bɛ ni Musa Mara kun ma kɛ premier ministre a kun bɛ se ka k'ale Mali président ye mais IBK n'a ka carrière tiɲɛ faso den ɲuman fɛn fɛn bɛ IBK a bɛɛ ka carrière tiɲɛ tatamili o taara a n'o tɛ bɛn Mohamed Ali Bacili nana k'a bɛ dugukolo ko ɲɛnabɔ jɔn y'a tiɲɛ IBK Segu Togola Mali Kulubali bɛ justice kunna bi i b'a fɔ bɛɛ na ko juralex ko il faut appliquer cɛkɔrɔba in ka jugu ni virus corona ye maliyɛnw ayiwa kalabanci denw nangarabaw Segu Togola dɛ olu de b'a kɛ ne fote faso kuma sulu voilà a bɛ fɔ ninnu de ma ko banɛnikɛlaw o bɛ ka arasa de banɛni sa kalabanci denw a ye den ninnu ta den in kɔrɔ de ye a fa o de kosɔn fana b'a f'u ma ko sunguruba denw anw yɛrɛ ka mɔgɔw bɛna jɔ ju kunna kan ko ale b'a fɔ ko sunguruba den ninnu tɛ banɛnikɛlaw ye u bɛ k'a fɔ arasa de ma ko dangaden a ye k'u ka kumaw lamɛn a bɛ den pourquoi ka bɔ ni arasa ka kuma arasa bɛ nin de fɔ wa ko dangaden sunguruba den arasa bɛ nin de fɔ wa arasa ka kuma ma diya n ye n ka hakilinaw ma kɛ kelen ye u bɛ ka na o dalilu kunkolo de kɛ sunguruba den dangaden u ka dalilu in de filɛ nin ye arasa ye Musa Mara IBK ye Musa Mara gɛn a ye Mamadu Bacili gɛn i Segu Tunkara y'o dɔn bi de wa ayi a kun b'a dɔn mais munna a kun b'a dɔn bɛ ka taa tila ka taa vote bɔ a ye tuguni munna a y'o kɛ a tɛ o question poser a yɔrɔ ko sabula a tɛ miiri siɲɛ fila ni hɔrɔnden don ni y'i fa den ye ni t'i sunguruba den ye i n'i fa cɛ i n'i ba cɛ wa ni yɛrɛ ni hali bɔ a y'o kɛ arasa ka mun de b'o la de n b'aw mɔni masa ala ye arasa ka mun de b'o la arasa y'a ka kɛlɛ kɛ arasa bɛ kɛlɛ kɛ wagati de kɔnɔ a bɛ kɛlɛ kɛ temps de kɔnɔ a bɛ kɛlɛ kɛ nafa de kɔnɔ en tant que jɔyɔrɔ wa arasa tɛ fɛn kɛ fɛn min bɛ e kunkolo kɔnɔ wa arasa tɛ fɛn fɔ fɛn min ni e kan ka miiri dɔrɔn arasa k'o fɔ ayi o tɛ arasa ye anw ni ala cɛ ninnu bɛ ka bɔ ni dalilu jumɛn de arasa ko miseli gɛnna o bɛ ka o munumunu o kuma in de kɛrɛfɛ dɔrɔn o bɛ video bɛ kurukara a y'a lamɛn an ka taa o bɛ na et puis Bɔlicini i ka kuma tɛ Bɔlicini bɛ na k'i ɲɛsin Michel ma k'o gosi ko o gɛnna ka bɔ ONU na e dagalajan e ni ala na kira cɛ e t'a dɔn ko Buhari ye problème ye ayi ale y'o fɔ e t'a dɔn ko Buhari ye problème ye Segu Togola arasa ko miseli bɛ baara yɔrɔ min na buwa de bɛ o baara yɔrɔ la buwa tɔgɔ dɔw kun nin na de olu y'a bɛ résumé k'a kɛ buwa de a bɛ u jɔlen bɛ yen Habibu Camu bɛ ka mobili min boli a mobili ye denmisɛnnin faga ni mobili ye denmisɛnnin faga o ye jɔn nɔ ye o ye Habibu dɔ nɔ ye a kɛra cogo di denmisɛnnin a y'a tan cogo di arasa bɛ k'o de cité miseli ye fɛn min kɛ a baara yɔrɔ
akira jonde ka bara yoro la akira chugudi adamine na chugudi mu kera arasa be ka maud labor o de kalama ka yira ka foko akira ni cho ina adesira a folo folo ibe tinye do yoro jume arasa kuma mi fo miseli sera ko kewa ayi bara minke a joro la ayo nafa nati wa ayi aussi make sosolito law ko doron kuma mi yere yu toro ko arasa ko miseli gen est-ce que arasa yere de wa fo wa ayi abora journali de kono o journali arasa yo journali de kala ka yira ka foko ko akira ni wakati de ni makanga jabe arasa te miseli abeka akize kun kelen de kama o kuin o coronavirus ko inde o coronavirus imbe mali kono miseli zera ka gelewa ayi o tonyo bi o bingani bi o te boa ko yede mosima o nyini ga boa ko ina boa abi munade sabula awde yasiki boa be wa ka mandai atase ka boy ni coup d'état ya abi se ka boy ni kalafili de o kalafili ntemena on nye boa kombati ese kutungora tara boa soute akera tandi ede ye boa soute ni arsa ma boa soute ni de arsa be ka boa de mede a desera ka bara mike o bara na fa be se ka di chugodi o bara en tant que horonde ni ye boa kere nina ibe jamana de je herela wa arsa te ya ka jamana je herela hal ni boa tese amba deme hal na asuro atonyo abingani na utodo ay arasa te femi mbe e dabara ni kungulo kon anga banu no lame ayo fo ko fe do ko so war madama de si sa damu na sanno atay be ka to fo de na mata ba député do ma abeta ba ministre do ma alors que ibe ka de problème ni ma date ma ibe ka de buba date so lu ma de c'est ko mina ya ki lajiki ani de bura ka fo ko boaka bla ko bo desera ko bilan voilà c'est ko tukara ko kuma damine ko arasa ko boaka bla boata bas kuma ko arasa de bora ko boaka bla ulu rebe video kono wote hakilina kelen yeren ulu rebe video kono be ka nyogo c'est-à-dire o ye nyogo soro yoro kele arasa keleli o ye nyogo soro doronde la c'est ko tungara mi bora ka aras baji e bas kuma ani bas kuma bora ka france ko kuma fo bas kuma bora ka yise njo c'est ko tungara kilika domina aw hakili ba video la bas kuma ya ka size o de yelema wala sambe se ka arasa kele chugoti sabula arasa ko kele de ba dusukolo la bi size fenfe manabo ize taina arasa mana fenfe kele abo contraire ke ka arasa yere ke alors que arasa ka baraki dewro droit babolo wakati mi mana ja hala nye ko le adale suno wala mana wuli fe mi mana ja ko kirtiki ke en tant que sege ko fe ni nafani kinya konna jamana nafa ko ulu to do de mais ko ka bois de kirtige ulu ko arasa ye bois de me ko sabula arasa ko ka maliki de me ko sabula maliki be bois ga gouvernement de ko ye bois de me ni de arasa ye ministre accusé miseli siribe accusé miseli fara be bois ga gouvernement de ko bois de yo ota arasa ma bois kirtige arasa bi arasa ma bois kirtige ika barake de mbiko ka baraka jugu o tonyo o suini o dese mbiko ira halbi ko ala sa teka boa kritique halbi awni ala ci arasa teka boa kritique aka fanga o tonyo o bingani o dese arasa be ko dakene ka ira ka fuko ku desera 6 milliards mi débloquera arasa ko fointe ko arasa halbi arasa be ka boa deme ni foro farde kenek o basi kuma kelen de bora ko arasa to ko kuma fo arasa yo kuma fo basi kuma yo 6e bila nye dongo do 6e kura nye dongo do dallo kura awni arachi awni masachi arasa be ka boade deme se ko tungara yere ko aka kuma kono ko ku ye doni de dama e doni ndi mamima o mo kelen de be ka aka mo akize est-ce que avec ka nyede nyini wa est-ce que avec ka nyede fo anga duga kuma kono après mina arasa ka kuma na
Quand il a dit que la main, quand il a eu pour comme vous avez dit non 700 millions pour le à la campagne. Ayo Jaffa. Ayo maman dit que Jaffa non. Sabati mouvement sabati da asiga le président Ayo Jaffa. Ay haydara frage. Ay sa ko mu me kaso kono. Adare mu mo wa salon kono. Ka be président no fo o président da mo so na botai. Ayo Jaffa. Ay den fo ko ibe ka dana mo koy. Non. Ay hani ala Jaffa. Akla kana mu fo to ko fe. Ko jamana be digem ngono. Ko barba ko mali problème ngono de. Ko kalante mali kono. Ko tieni kera ko sinema ke. Ko wati ke ni jogo jono de. Quand le gouvernement il faut sauver le Mali. Quand vous avez dit que vous avez dit que John ah, allez de laisser quoi? Ah, c'est dans le vélo quand vous l'avez. Ah, il faut que à la merci pour toi là. Video kungurune do tegele babolo. O video kungurune gnie dongo da bezu aka video kono. O video intira chugudi. Abe yoroni mintigi o video kunguruni kono o yoroni kelen de be video kono à peu près 1 heure de vidéo o video kunguruni de tigelen ba bolo nyi dongo aka video ko abo yoroni je o video kira munadi tellement que bando a hakili ka do o exemple de tana ka irala bas kuma emimba ka irana ka galun tike ka dana ko mbe ka boire de me a ko ka boire de me mbe ka jamana de sauver ni jamana be geleya kono ita nyini ka do bingani ni tonyo be yoro me ibe a nyini ka dembo ji kono en tant que jengana dengana saya o kono yemunye sorozo be ka sa bingani be ka ke jamana kono anga fere ka ngana terrorisme ko la nyini ke en tant que hal nambe ka kuma journaliste ya kono journaliste ya ye seke lidi o explication intara o video abo minta ka o tike ka do video kono de o video kren kera ka bas ko made ka galonju wala o ye galonju mende dala ko arasa ko boya fere ko wuri dirama ni amara bakili tarafu ye ko arasa fere la o galonde dara la o video nyere kera o kuinde ko so ka irula ka foko ko ale ma fere de o explication avec o video de o tegelende babolo nyedo ngodo ko arasa ko marafa kungolo mobili kungolo ayelemata akungolo yelemata o yebe hakili surumani explicani de explication o dichogo familiali minga dogo o explication imbe fo o tigila mo de ma pour que i hakili ka dogo i ka donga foko ko ale mabwa de mede ayi pour que i ka doka foko ko bwa a bese ka deme jamana kono ni fere me ni tonyo me wa itise ka jamana fana deme ni mobili kungolo te kuma yeni ani farala buaka ani boyen fere ako ye galon fidi sunguruba di arsa ni defu mais arsa ani kuma ikoro ye ko ka fara buaka ani ka bua deme o tajiye makube arsa la kala jine de la ale makube munde la anani dlo yorojme ay kele cité depuis où ye kuma damine où ya damine chukodi ubeka munyini asa frida on mase ko do anyere boa fere la o dalu ba le bolo fo bi o prevu bu bolo o dalu bu bolo o sunguru ba donde be ko kuma fo nyi do ngodo o te boni prevu ye o te boni dalu ye di fromaso galo 30 millions bora ka ira ka fo ko o dira arasama no o bora e publication do la no ye publication into Afrika kibaru bora ko 30 millions taraka di arasama ko bu ka gouvernement ko de arasa fere o bora ko kalanke yo ibani yani ni ka domina ko mi ni e singuruba denye ni fa denye ni mabona yete halala denye fo bi o singuruba don you name halibi o dogolembe o de ko fe ko ma de ya fu uluye ulu temiro irede ma de ba fu uluye ulu be arasa do yano o ma kuma e allahumma o be ka ke do yani galon finye ambe jole nyana wallahi billahi o be ka galon tike kada kela abe ka video min jouer de o video nyere kera de ka bas kuma ka galon do de jola o galon indara la chukudi aye munde fo video kono adamine na chukudi ko arasa te do whatsapp group kono ko arasa kana ngana whatsapp group kono ko sabula oni sumala farala ka bonyono ko arasa kana o explication di whatsapp group kono o ide kunyu ka la nyini follow
ko arsa kana ko arsa olu be ka wole o tasoro o ka fere ke fere min ba to ne arsa be sika do wasa bo kilen kono kilen da minena tendi après dine so ko mineni nana farauka o taru duro o kungolo la o dulole o kungolo la ko arsa mata jene laje ko amara bajili de afo ani kati 24 sumala be kaso kono halibi amara bajili mata sumala laje ja rasta fora nu to ko mata sumala laje me arasa mata jene laje amba ufo bete be do ngabe kanu bagade bisiki bi dondo masa ala wati abet nye bange c'est à dire quoi jonde atasaka fo kini jonde nyate au be seka mundi fo mi tukuni masa ala ka joro ni kungolo kola uye kele u de fere yelema ka dalu yelema ulu ma miri la chugo mina dalu dira ulu ma chugo di dalu dira ulu ma dogo de la mi arsa yelema na a fere la me ulu taro o fo dogo de la ko anga arsa ge dogo la ko anga makurata dogo la arsa fere la dogo la ate maka telefonu ta dogo la uye ni mbeke dogo de la me arsa bora ka kuma fo yoro jume reso sa fe dabara ba dia kene ka binda oye fere kabo kombe ni sira indeka oye fere kabo kombe tuni ndeko oye fere ai oya ka hakil na nyirede ote fere oya ka kungile na nyirede odido nonte ni fere la ibo fo duguma de nonte ni be boademe ni wori dirima ai itina miseli kele tuguni miseli mi ya fere ni o gouvernement kele ya fere itino kele tuguni o au bena munde fo awuni wori dira segu tungura makata campagne kele ani baba kamara uye nyagol lebu fade kene ga nyebe jole nyana uye nyagol lebu ubura ni nyogo ngundoi amake idris ko ne popora ni segu tungura ye ko ayaka kuma ka arisere ko kata fara buaka ko kata campagne ke ko wori rebedi ko joro ko be amake wa akira oluni arasa jombe ka joro ni oluni arasa jombe ka joro ni fade nkeneka abena mundi fo anyetu kuni ko arasa ferela na dabarai ate boni provoque sekele abora tuni ka campagne ke ko arasa pati ferela ko akasa marabe ka ko akasa mara 1 million 500 amake ko campagne de ka galon tige ka dara sala ka banani ka fanani arsa na taria ai jukuna ki bobara ki tadi ko ki jukuna ka kata ya fanini arsa fetu ko okera abura ki kali kurana la ko arsa be kele mina o de ba kungulo kono o de ba ale dusugolo la ko arsa be ka fe minke o de kada lere abura duni akalina kurana la akuna asura arsa te maliko kele de la ala ka ale ta kinya ala ka ale halaki akira mali mbe jole nyana se kutungura de ni fo o se kutungura ko anga kele be la jele mlanga boade me ale de ye niveau avido be o se kutungura kele de campagne ke boye o se kutungura kele de ko arsa ka garando se nyana bi ko ka garando se ko ate dogo ya ni make au be se ka munde fo au nyeto kuni yele ma be nyini ka ufa kada ka doro arsa be mi arsa farana boaka au fana bora boako est-ce que o de tewa est-ce que au be ka boaka le ko boade manywa est-ce que au be ka boaka le fo jamana de ka jowa ayide ko doro ko arsa ko ko boade me o de koso boak henite de arsa ka kuma min fora ko anga gouvernement de mede pour que ngo contraire ke mbita yoro jume anga arsa de attaquer ante gouvernement de me i comme arsa de ko au du ka arsa ko jonde ma ko i ka gouvernement de sunguru ba di ni arsa yo fu ala ka nimine ako jon e de ko do wa ayi adresse jona aya ka hakina do de fo masika pasi sanfe o kuma kene de tara kataka saki arsa tulo kono kataka saki arsa ko hali sinimbe bo de me arsa yo mo zo gude ako hali sin ani arsa farala boaka ana ma fara boaka o te tiye
arsa ye kuma de fo ko pour que jamana be se ka fo gololo kono ay kuma fo a damine choko a ke choko en tant que gouvernement buboy bora ye choko mina ministre nana choko mina ayo de fo ka expliquer ka citer kadaka na fani tonyo afora ni choko indila afora ni kuindika tonyo mimbe na fa mimbe afora ni fo choko indila mais en tant que intellectuel ubora de ko fo arsa ka boto fo ni dungo arsa ka ninge atoke auto arsa don ni ko arsa ka ninge ay fo ka nyoli o clinique o defo belebele bare be badila arsa ninge fo ki sayido so to goni arsa ikanga ninge arsa te manipuler nye donji fini ka sungruba dia dabara ni ka jina dia ka fo e bela itise ko réseau bi bolo doro kana sigi jukuna ka ika téléphone ko fe jonde aka folo billahi o ti arasa aw bina munde fo nyetu kuni aw bina munde fo nye kuma me yoro jume miseli kuma mi fora miseli kade ko miseli gena ko miseli mage angula mi Nous verrons manifester des sur nos pays. Tu vois, c'est à la droite, ça crée pas. Avion kata ni spera la ko terrain pedra la John Morano Kibarujay Mamede Yusuf Batili danga dente se ka foko arasa de fo atese ko terrain pedra la ko avion kata ni nana John Yafo Mamede Yusuf Batili ni te se ka arasa kiafi abeka kuma munufo kana ki olu fana fi kana olu fana fari ka size ka o avion kata ni mi kuma fora e daro la yo ça veut dire que avec un gouvernement kele ça veut dire que aborani dalu mi o re knyi ça veut dire que o dalu mbe ay arsa te sakoka ni ba fe ko me ibita arsa ka video crawl la me ibu lu metuguni ay député ou ministre de kango kuma intaka seke ka tonyo seke ka ma fa seke ka nyebo galoko ay o te arsa député de kango kelek o te arsa aka parake chite chiko kidengo OK ne baba kabara soro campagne wati la mboro ndi tay di pour juste 3 secondes an bora anye boka bilan kala ala bado kila bado an kila ngo tiende do ay trempe ya rastafora alhamdulillah rabbil alamin usigilembe video kono uka conscience ya yurula ka foko ko billah ubeka chenkele kuma mema billah umangake a conscience ire de ya ira la ka foko ka akanga justifier doni non te nie malo ya esa nie lebu esa nie fade kale me imanga femivo billah ya conscience ya ira la ka foko est-ce que ne ma boade me est-ce que ne baba kamara ma boade me mais est-ce que on kwanga donfo arasama est-ce que on ma campagne ke men lo min dogon kliko fe ikomi boya negede boye chonde wala ko campagne ke sunguruba de arsa maboko ko bilanta bolo prevuta bolo avion kata ni a desera a denta bolo a mota bolo e bora ka arsa kele ka arsa juguya ko arsa mandini nye ko boye wulu manipuler in ala ke ni fati ke sunguruba tenye kalote boa mi nege boa ma mo si nege arsa juguya kama arsa hasiliya kama arsa kafiriya kama donteya kama kafiriya kama hasiliya kama juguya kama atara fara boa sigira boa bei o mo kelen de bora ka boa kele o te yelema ya ale bolode o te nen kala jaye o te dafula ya ale bolode fo bi ale bi ka sunguruba dia ka fonye ka tugu arsa ka kwatila ka kele ka tugu boa ka kwatila ka kele ka tugu o bi se ka munde fonye fa din kele ka bila o te molode ko tellement que a conscience ira la ka foko ambeka nin kelen beke ambeka nin kelen ke on ira ajouter neko membesiki ni justifier chukudi ni tabare ikomi boade yulu manipuler chukuna safi eche utalo be mi foere intellectuel bidon no angola ayena masafara bla onya ayni gerna bola tra bi choro bi awo
ima depuis cem dakara den tukura bo ko tro ay seder be ci olu be wo ci la be al jirba ka ko bi ko musoni olu jirba ka ko hanga fa bu so sote aki ay ngama de ade opposition mo mena to do mata ko kan wi mun be wo ci la ka fanga no fe ni ko ba fanga so ya ko akarna ko be kene abe ko be ke ade wulu ade ko no yo olu mun ka tukuni wulu yo be wulu dimini ba do wala be ci mena ko dewna bo ay nga ta wa may tout ça faut boire aba boire ay ko lo ba fi do ka jore ko ma do ko nunna tay warde wallahi ko ma do ko nunna tay fanga de bagar ko la mo de ay kelen da do ka ta ay doni do anga vote ceblen dara metara ka taga ko ibe gana ko ka election ba ma e kuma na o kan ay ate kuma mo surtout be fagat mopti ibe kuma kan ay c'est manipulateur, c'est un menteur, c'est un fourrier. Parce que des jours, la tête te met une camélie. Qui pas problème pour la a quel problème qui est problème là? On dit avec la confusion, mon saragalou n'est pas coup de quoi, quand tu vas au Kumuro Salo Salo, à qui va Jamana et réalité. Il y a famille. Quand il y a pas, il y a bi, c'est pour là. Il biro là, il y a pas, il biro ma. Ah ouais, bita le rôle là. Abana. Allez quoi? Karim kita kelen a fɔ ko wari tɛ ko k'a sɔrɔ su da. Merci. Ko a bɛ kɔrɔfɛ ko kana na yan nɔ. Voilà. A ye mɔgɔ a m'a fɔ ko kuma ye tiɲɛ wa. Wallahi. Ko Karim ye tiɲɛ de fɔ. Mbi kele nga ninyi kele ni ngalo yente seila masa ala ko kurana kono le ni kono kuma bila amina kono abeka kuma bo a sansi kono abeka kuma déplacer ni kaloni fadi keneka arza de bora ko worite DCB avion katakatani u tese kata fuike ni kata surasuta halo ire u be bina killing ka arsa ka nyedam Karim kita dana sage arsa ka kuma de ka arsa ko ay nyefo ka ama nyefo de galon tigara nye kuma mi fo ale yere kunyo kuma fo nindi kuma ani ay Karim kita ko Karim kita ay nyefo ulu ye kelenye o ye campagne ke ni galon mi o galon de nyena na bange ni arsa yo kuma fo Karim kita sage o le o de ka ako ay nyele fo sabula ale yere ya kuma fo kuma nye o de enfin anano ko de keti za ko arsa ko Karim keta yek nyedefo ikomi kuma inkera tendi ikoma akera tendi atekete adamine na chukudi adamine chugo abeke chukudi antake haglima ko do miri kuma déplacer chugo antake nima kuma ke adamine yoro ima kuma kungolofo ngana kuma ta chamanjela bisi njo kilika bila mbi bora ko kache fade kene ka doni kene ka mbi ka mo be déplacer angata Ali Karim wo ala kale ala ye bawonna ci kamala ala ko wari fo de jamana ke sukono ah bon fo de ko wari tana ko sani ne do ko boy wari beta ko abla ko wata abla ko kabaina se ko tuna o 500 milliards burami ah ato kumo kan ay te kumo kale na yɛrɛ anaga mɔgɔ ka kuma e ko maturu be kere fula anno adate mɔgɔ quelques milliards no fait quelques milliards ati mari 20 milliards kale arsa de kanga kuma ni ka en tant que horo ulu kanga ye adresse arsa fana de la ube ku adresse président de la wa walmu ube ki adresse munde la oye folo afulana uye munde damadi oye fulana arsa be joro jume de la président do wa walma député do walma ministre député kemeni binani be malikono uyo befi président be ministre be non, c'est incroyable. Ni mo sugu mi mali kono neta do vraiment rasa ni tema gaza akoro yo munye ma nyuma beteme ma jugu ka mogolan kolonya tabolo de kono kibariya jugu mi be ka foni jugu ina arsa ka idéologie beteme ni de kono en tant que horonde prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka dini sira afrique kono ni jugu inde la en tant que uye silame u gen gabo maka kono madine kono ka gen uye silame u gen u boli bagato de nana afriki wa o de kera idéologie na to ye prophète Muhammad nu masa ala ka barika na to famo be sagaka nabi la yusuf nana dugun kono aka dugu kono abalma una bangiba uyata ka fili kolon kono sira temelaw olu ye atakatana ye dugu wɛrɛ la o dugu mɔgɔw ya se yɔrɔ min na o ye masa ala
o ka doni tɛmɛ cogo de ye kafiri ka galon n'a ka hasidiya n'a ka dangadenya kɔnɔ. Bravo! An b'aw fo a ka galontigɛ la, an b'aw fo a ka hasidiya la, an b'aw fo a ka dangadenya na. An ka taa mako bɛ yɔrɔ tout c'est que nous agonimaturu sera gelé ka agonimaturu sera bloqué ana kungo kan anta kungo to la ni metru kun ya wele sanga war don dama 500 milliards pour ayat mais pendant que agonimaturu sera bloqué lo ata kungo kan e bena mo deme e bena mali sobe to ko mais mali yɛrɛ ni ma fɛn mun ga ata kungo du kan c'est tout la parler de coronavirus mali kulubali i bɛ ka mali kulubali téléphone na ko n tigɛra la o kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ gini kuma ye ko a bɛ ka coronavirus dɔrɔn de fɔ ko a bɛ k'o dɔrɔn de fɔ bawo man ni masala ye président jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tɛ ka kuma coronavirus de kan depuis a daminɛ dɔ fɔ bi a tɛ Amérique France Italie Chine a jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ka kuma journaliste n'a fɛn fara ɲɔgɔn kan activiste a tiɲɛ tɛ ko a bɛ k'o dɔrɔn de fɔ o kɔrɔ ye mun ye coronavirus tɛ kojugu ye a ye 20 000 et quelques de faga France kɔnɔ k'o tɛ kojugu ye ko a bɛ k'o dɔrɔn de fɔ non a ye nin maliyɛnw ninnu lamɛn a ye ninnu lamɛn olu bɛ k'a fɔ arasa ka fɛn fɛn fɔ dɛ o fɔra de ka kɔrɔ olu y'a mɛn de o nana ni fɛn kura jumɛn de ye ko arasa k'o fɔ n'o ye binkani ye jamana kɔnɔ ni arasa kun t'o kalama ni arasa banna k'o fɔ o taara ni dalilu jumɛn de ye k'a di Baci ma ko arasa i kan ka nin de fɔ a filɛ a preuve filɛ a dalilu filɛ i k'a fɔ i ka garandosi sanfɛ i bɛɛ ka ye nin suyɛni de kɛ nin jɔyɔrɔ in na nin binkani a kɛra nin don in na a preuve filɛ a papier filɛ arasa a filɛ a fɔ garandosi sanfɛ a jɔnden t'o la min sera ka taa a di arasa ma ko nin fɔ o bɛ publication lankolon dɔ ye Afrika Kibaru ko arasa ye 30 millions minɛ ko arasa kan ka bɔ k'u yɛrɛ jɛya o fana na k'i dogo dalilu dɔ kɔfɛ dɔrɔn ko arasa kan k'o kuma o kan arasa kan ka kuma o kan an ka t'o lamɛn n mako bɛ yɔrɔ min na toujours n bɛ taa ko Mamadou Camara ye da bɛ avion ko la a ye Bali Kulubali wele téléphone na kabini Ala ye da ma deli k'a nɔgɔ ye président ka ministre wele ko n tigɛ de la e bɔn tin da magalo kuma a tɛ kuma Mali journal de faso denangolo faso kuma sulu Mali Kulubali dagala jayi baka mɔgɔw de wele k'u su k'u bila mɔgɔw ban Mali Kulubali i b'i ba bolo dɛ Mali Kulubali a b'a ba bolo dɛ wallahi mun kɛ Mali Kulubali place la bi ayiwa yanni remaniement ka se n'a ma dɔn ça ne va pas a ka taga hɔrɔnya yɛrɛ la ayi mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ Mali Kulubali ni bɛ kɔlɔsi bɔ a b'i gɛn koyi a ye mun Musa Mara la a b'a k'i la dɛ n'i ma taga bɔ a n'a ye ministre bɛɛ tiɲɛ Mamadou Ali Baci n'o ye Gwanziyɔrɔ yɛrɛ fa ye a y'o bila ko ka taa so dugukolo ko ɲɛnabɔ o bɛ baara kɛ n'o nana ko ka karisa minɛ a b'a fɔ k'o bila a banna a bɛ ten de dɛ tabili min filɛ nin ye o côté ministère judiciaire la tabili min filɛ cour suprême président la o de ko ka tabili bila ko tabili ye zo ye ko mɔgɔ fagala don voilà ko arasa kan ka ninnu de fɔ fɛn minnu fɔra k'a kɔrɔ a y'u ye u ka dalilu de fɔ ko arasa kan ka ninnu de fɔ o bɛ ka fɛn minnu fɔ u ka video kɔnɔ dɛ k'i sigi boci la i ka salon kɔnɔ jɛnɛya denya kan fɔ la ko arasa kan k'a fɔ dalilu minnu ni bɛɛ tilara arasa tilalen o dalilu kura minnu ka tila ka ban ko arasa kan k'olu de fɔ ko arasa da tɛ don olu la tuguni masa an k'u lamɛn n ko mais c'est pas possible ko maa kana k'a la Mali yɛrɛ tulo bɛ ko bɔn zone dɛmɛbaga de mais faso kuma sulu den minnu sannen bɛ bɔ ka kalan mɔgɔw bolo u bɛ taga baga député fitininw de ma ka taa baga ministre ninnu ma ne m'a mɛn ko Michel Siribɛ miliyari sɔn dɛ Michel Siribɛ ma fɛn kɛ dɛ au contraire Michel Siribɛ photo i ka kuma fɔ ko ne m'a mɛn k'a ye miliyari sɔn dɛ ne m'a mɛn k'a ye wari sɔn jamana nafolo sɔrɔ fɛn min ka jugu diɲɛ kɔnɔ o ye jamana nafolo dunni a tɔgɔ tɛ f'o la i bɛ se ka baara dɔ kɛ a bɛ tiɲɛ bolo e ma kumakan yɛrɛ mɛn k'o gɛnna ka bɔ ONUSIDA o b'a lajɛ o y'o y'ale ka business yɛrɛ a ka vie bɛɛ de nin ye ka mɔgɔw ka vie privée ko déclaration à la presse nin bɔra ONUSIDA de la dɛ voilà l'ONUSIDA salue la nomination de Michel Siribɛ
en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali. Malien ayere kan najede bontini ga galon do jolen flene ayere kan najede ne oni sina mogo de ni foka féliciter abagene abi se muno to ka galote kan doro mogo la malien akara dana de ni komani ne paso chila de anga Michel Sidibé nani Georges Bouger voilà pour que o ka dalu soro ka arasa ka kuma kan galontige ya ko Michel Sidibé ma gen lonisida la ku yi Michel Sidibé ku ya féliciter ka remercier abora bara la domin i bi singa foko arasa e galontige de nga Michel ka manda banawa aka ban manda mabba Michel ye bara damine domina aka bara be ba domina obe mais Michel ye bara bla ka ba kazoro aka ba dati maba aka contrat dati doma se Michel ka bara bla la ablara muna de ja rasta bora masa ala kan nono kene atese ka jokana galondi kene ni ci fande kene atese porque o gar sa kuma kan galondi ya ko ye Michel remercier o ya remercier kunjumene aka manda banawa ay manda maba o ya remercier kadaka ayuka o ye fe minyina fe ayo accepter limike o yo remerciement de takadama pour que aka bara nyini yorore o kana kinye kono ka yirala asona ka o kala nyini accepter ibeka bube geno jamana don bora ka gen ibeka a féliciter asona ka asigner ka yira ka fo mbe démissionner parce que il était ka gen atese ka gen mais faut aka sonde ka contrat signer contrat mi na yo dati signé no dati bani mase atese ka démissionner na ire maso ka signé a sonné ka signé o yo de remerciement dama mais ane ama démissionner ane ama ge o lute keleye Michel Mamadi Ali Bakili no ya rasa fay ale démissionner na choko ale bora choko di remanima kera choko mina o yo o le gen ka soro ma fo ni gen ane o fana te keleye sabula o manda bana o bese ka yele machugo di ministre o bese ka yele machugo mina o yo o de ke Mamadi Ali Bakili la o ma todo o ka listi kono o yo gen choko ka chama ibe mage ka soro iba bo dabara kono nyige aye signetiri minke o signetiri bonya koso o hami koso o joyoro koso na kun ko ate démissionner mo kun tese ka boy sabula manda de ya sigira sariya de kono mo kun tese ka boy mais abena ni kele de ni ale yo accepter o nafa koso ka yere tonyo mimba kono nafa mimba kono manda nafa mimba kono ayo be accepter ka signer o yo o félicitations de sebeka dama mais aka manda ko ni maba abora yemuna sabula fendo de kera oye munye bakika kuma imbendi oye munde na kamanda maba na borai bubu borai muna kasura kamanda maba sabula desera sabula bota bono miseli borai muna kasura kamanda maba o bora ni félicitations me o tajie anga tara sana me arda kuma mimbo anga ta Mamadi la me Yusuf Bakili ata kuma mimbo ambina Jango filila Bekata Medsiti di Bem Journal La Croix voilà ako journal La Croix ako aita nyini ubela gelen tara yini kile baba kaba segu tugar kile utara nyini utawiro do utara munde zero kuye miseli fejide anga batila be Nike yana c'est La Croix journal mimbe na be wole journal do defo ja arasa mafo ako journal abika journal do de kala ka di maliyo urumo journal jabi fo bi arasa kumana wi arasa jabi arasa ko kele indi bi mene boatere ni boabora kara arasa bora ka boago si nyi dongoro we boka arasa fana lago si we ele batu ani tinyete kele oteka miseli defade muna nunu de mabuka zede fa est-ce que vous be communicatif fana kono wa o te communicatif kono mais o yu
Ils étaient des fois coups, c'est que tout glisse avec un musulman qui nous fait Amérique kono. Eh non, barka bana, nous barka bana. Angada, arsangada. AFP, Agence France Précis. Francis, je le suis boronnais. Pour Michel Sidibé sur la sellette pour sa gestion d'une plainte pour agression sexuelle. Le 11 décembre 2018. C'est l'élection présidentielle aussi. Décembre, quand nous l'état niqué, ça va faire l'état en Chine. Comme Michel Sidibé, mais c'est ce qui mène à bounter qu'à quoi Sirola. Kada, Jalaki, Mie, Bingali et Kouchida la Fanfe. Journal à quoi les dirigeants, les politiques et le processus au sein de l'ONU-SIDA n'ont pas réussi à prévenir les allégations de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, d'intimidation et d'abus de pouvoir à l'ONU-SIDA, ni à y répondre correctement. Manga Oulé, Michel Yéré Pouloussiki, Kouloumi Koukata Sere de Jalaki Nadjou, Moujalaki Binembe, Aléga Barakera Moka, Kouyo Moussodo, Toro Koufuga Djekoufe, ou Moka Sere Djabi de Nana. Comme Michel Yéré Kadam Nalela, Aka Barakera Nyamope, ou comme Marata Boulou, on y reconnaît Fermi Bay, comme Masinka. Ou ka vidéo qu'on a ni bébé wa ayi ou ya ni betki ka bola journal la okura ou yo betki ka bola ka yuru kungurni do ta comme monsieur le démissionnaire I arsa de yofo I comme arsa de yafo nous dabaraye ku dabarake ka kuma to dafa angata Oui muso bagabagani ko bali Michel Yéré aka barakero tchoufe tcheni muso ya ko hukumu ko. Le rapport conclut qu'un changement de direction est devenu nécessaire pour que l'ONU-SIDA retrouve une culture de dignité et de respect. AFP. C'est ce que l'on dit. Michel Kamara kono. Arsa ka kumate wala ako seke le kila ko ay arsa ka kumate mais olu ko arsa de yafo angata Ko ba to bi teriala oni moka oni sila nyimo be yama ka boye wala sa horonya ani bonya mi ni oni bara no kaka o horonya no boya ka sibiso no te ko dankarila horonya ani boya la oni sila abara kono na ka da nyimo ruka taboloka. Un changement de direction est devenu nécessaire pour que l'ONU-SIDA retrouve une culture de dignité et de respect. Au cours du conseil de coordination du programme qui pilote le fonctionnement de l'agence spécialisée sur le SIDA a ouvert mardi une réunion de 3 jours à Genève qui pourrait décider du sort de son directeur exécutif. Les rapports volés, Koulou Sigira, Kouloumi, nous Sigoué Kalaje, ou Michel Nagam Roka Gewa ou Katoué. Uma fo uka video kono koni mbe galonyo parce que uma kotola uma ni sijabi arsa kuma fenfe fo uma ni sijabi uyo kuma clé de ta ko miselo gena mais a gena chukudi udama dola aye mumbike udama dola kinye do wa udama dola galon do wa udama dola ko doro ko arsa ko a gena ko doro de galonyo nu dabara mais est ce que a gena est ce que kamanda banawa a manda maba mais a kuniti miselo kuni bora mais o dora dulo yoro mina ko dalufle ko arasa garundi o yoro jumende ta ko l'ONU-SIDA mo ye publication ko ye miseli remercier ko ye uluka dalloy mais a deseli kiye do wol magalondo a desera ko akamanda fana bakoni mabba kasoro ibe made ge mabe boy kasoro mami madesewa ibe boy chukudi kamanda mabba miseli bora muna kasura kamanda maba angara salame aba benyefo. Et les activistes font pression sur le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour qu'il limoge M. Michel Sidibé. ONU ne pas on a barakela ou bebora ka pression que ONU nyemo aka Michel Genka pour limoger. À quoi ça sert d'avoir une enquête indépendante si vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit à partir de ces conclusions? Comment vous mettez là, ni autiste que c'est Jabi la Walia, John Leofo, Michel Weston, chef de la AIDS,
Healthcare Foundation, la plus grande organisation de lutte contre le sida. Michel Yere Nimbe Barake, ou Nyambo de Ko, ou Sédaskéli Bora Djabi Mina. Non Djabi Ko, Michel Nakambo Kataka, ou Oni secrétaire général de Michel Gué. Le rédacteur en chef de l'influence de revue médicale de l'ANSES. Ayo geni me. Arsa de geni fo. Ay arsa ma geni fo. Arsa sagina uka geni kumade. Angata. A qualifié cette réponse de surréaliste, la CPP et Antonio Guédère ont maintenu le devoir d'appliquer leurs recommandations et de limoger M. Michel Sidibé. L'intué le 11 décembre 2018. Le 16 décembre, clé demandé au COFEP. Arsa be na be kuma be dati be cité. Ni be galotige. Ni be galotige. Ay se que tu ngara ko video kungurni la me ko uya remercier o te dati fo o te fo akera ko mina o te fo mais arsa be ka fo akera chogudi akera kujume akera dati mina akera bureau jume akera city jume de kono akera chogudi avec abe cité mot par mot olu sera ka publication kile o publication yere mo ta bo yoro do dati tala jode ya publier mo to do yere o tiki to jode ya publier angata. Le journal Le Temps, au Fonabola, que l'homicide, le Malien Michel Sidibé, accusé de mauvaise gestion par la Suède, qui exige son limogeage immédiat. Ça fait combien de journaux où il y a publié? À peu près 2 journaux, à peu près 3 journaux où il y a publié, avec au flabé des gars. Avec un journaliste qui a journaliste qui a mis, ja mali umbe kamiri yoro mina atede ako akanyini ni tarabo akamiseli ye tabolo minke nye kono o tabolo inte here agenade nindi nye me geni de mabbe utlo de ma ya tlo de nda ile kala angata Ko Malien Michel Sidibé ka jalakina marako tuya ve Suède fait ni Suède ko ka Michel Gué tout de suite. Au jeudi, à l'AMSA, la Suède, grand bailleur de fonds de l'organisation, a gelé sa contribution de 28 millions de francs pour protester contre la mauvaise gestion de l'institution épinglée par un rapport accablant. Suède Mumbe Wari Midi, Oni Kelelila, au Kazani Dien Jamana Betaï, Nouye, au Kawari million Mouga en Chegi, au Yaka Wari Dili Jo, Koufoka Michel Gué Kabosoli, Oni Nyamwal. En cours de journée, la Suède, un important bailleur de fonds qui a versé 28 millions de francs à l'ONU-SIDA, a dramatisé la situation en gênant sa contribution en demandant le départ immédiat de Michel Sidibé et de son équipe. Pour Michel Mata, le cas échéant sera remplacé par le numéro 2 de l'organisation, Gunilla Carlson. Pour Michel Tara, Kasrokuka Gayana Kamana Kaba. Kakadara Blanola Kamana. Miseli gena kasuru akamanda bana wali ma akamanda maba awo agena kasuru manda maba kuma imbendi uluko kodorko remerciement ya jira ka fori kama kwa magge ko ya remercier ko de ba yira ka fo kwa magge même hal baraka yorola ni be boy ika contrat en tant que na maba ni ko juguté ni faute gravité foti mimba ira ka foko ko abe dankari ni foti in ka juguni ika bara nafa ika bara ika ngake tuguni walma imanga ke o bara ite se ka remercier o kono mais ibi se ka respect ani ire tabolo ani ye uluka kuma kan batulu mike o remerciement de be sebe ka dima ka ira ka fo yi ko kuma kan na batu sani ka manda baneke ibi se ka fo ayi mais iyo respect mike respect bonya be saki ani imagé ani gena ulute kelenye agena di mumba ira ka foko agena sabula akamanda bana ka surati akamanda mabba arta ya ira ka foko ko akamanda uko fereke ferement mbato sana akamanda ka ba uka genga bo miseli tora yewa amato ide abora ekoni me uya remercier ka akamanda ko ne mabba ay remercier ra chukudi sabula aye horonya doni doro horonya mimba ira ka foko ko asona ka démissionner kadaka ite démissionner en tant que ni ma signé de asona ka o signé tirimike o bonya ko masaki de keraye ana amagi o lute kelenya agena de
Angara salame toujours. Là-bas. Au Nigeria, nous écrit la garçon de frère suédois. Déjà, ex-ministre suédoise, au cas ministre de Suède. Quand le ministre de la Suède, en son temps. Aïe ministre de Franca, comment te faut? Aïe journal ou ta faut? Quand ministre ou ta faut? Au ministre de Franca, comment il faut? Encore voilà. Avait pris la décision de suspendre la contribution de ce pays au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme frappés à l'époque par une affaire de corruption. Wadi notre ministre de la Suède, Suède me wari ni mort, ayo wari boli jo, no wari tumeta ka sida keleni deme diakono, ka tuberculose keleni deme, kumflani tu, ani sumaya, ka daka wati kibawe bora kosh meni ni murugu kera, Michel Garola. La Suisse, moi je suis jamonaï. Pour sa part, qui contribue à 10 millions de francs CFA à l'ONU-SIDA. Le soir, le jeudi soir, Roi Lamsardo souffert. Le Jean Poinet, le soir de Michel Sidibé n'était pas scellé à l'air où nous publions, mais sur les réseaux sociaux, les appels à sa démission se sont multipliés, exhortant le directeur exécutif à ne pas s'approcher au pouvoir au risque de porter un sérieux préjudice à son nomination. Il a dit Michel Erekabo, alors, sur le coffre, Befona Bora ou Michel Gabarabla. Voilà. Kaka barabla akanake sababu sweli kelenga wali ni blokate di okana oni siga senfla kaka sila kleni genya dans la journée au clé Michel Zorla Gabo pour tenter de réduire les tensions en promettant de partir en juin 2019 6 mois avant la fin de son mandat Michel Bora kobe ya fomba kondenga mandat bali mo kono ble ko nga ayo jonga kalu damaroke ko me barabla nga wati to kalu konton e kalu wora ya noche. Cela a suscité la colère de certains États membres. Michel Bora, Jamana Tom Moufonabe, Moufonabuka Tokera Dogamay. Ota. La crise la plus importante qui a connu l'organisation, depuis Alaka Oninda, Onisina, Afenda, Ningela Nontumakapo. Les conclusions du rapport laissent une faible marge de manœuvre au patron de l'Onisina, Michel Sissé, Sidibé. Djabi Mimbora, Michel Kamara, Seresegalina, avec Michel Touron. Le directeur exécutif a créé une culture patriarcale tolérante, le harcèlement et l'abus d'autorité. Pour Michel Gamara, a créé un qui date de Bingali Moussouka, Ani Dantamawale Sabo, abus d'autorité. Le Malien est aussi critiqué pour avoir cultivé un culte de la personnalité. Arsaka ni kuma nunu de kofa anyu bela gelembo bora kilen malika fana bora kokili jani o fana nana ya ka kokili jan publication ke baba kamara ya ka kokili jan publication ke segu tungara ya ka kokili jan publication ke o bela gelembe bo kili arsa se nyu lembe u be kili ga ko to ka wo kono o tese ka kuma kan galontiya dalu tubolo prévu tubolo dro ko miseli Arsa de ma fo ko miseli anga soutenu ko arsa for la boaka olu fana arsa yu miseli ka galombo kaka desebo olu fana yu miseli soutenu ça veut dire que on fana yu boa de soutenu no te kinye wa arsa fana ma boa soutenu OK wa kuma yire to ka koy Arasa ye fendo bo femini da lukanga ira jamana deuna abeka fendo do bo abeka boni gundo do de o gundo ni arasa ma boni ni ese kutungara be ni nyoro do wa ko avion kata ni bas kuma ya fo aka kuma kuno ni arasa kuma bono ye bas kuma kumba do jogo de ko avion kata ni sabula arasa de yafo akom fem petria oye terrain peinturé parce que kuma yo fo na fo aka kuma ko ni arsa kuma fo na fo parce que kuma kumbo do wa forri beke jamana kono ako bazen be ka suyi baden te ka dedo nye ni arsa kuma bono ye parce que kuma kumbo do wa nunu ni fitiru wale udi quoi ko arsa kumbe ka kuma munu fo ate ko lu fo tuguni Kwarasa kumbeka buake le choko mina ateka kele kunu kunu ne biye kele nye laga to i arsa ye buake le kunu kumina ngo emo kele nde boraka arsa kele okuina to arsa ko en tant que hal ni tonyo be bingani be ango bela jele anga timeuka nafa ango nyini me ay nafan ambe deme ke choko di anye kele do leke o kele
an b'o fana lajɛ de en tant que wagati digi cogo a tigi tɛ se ka baara kɛ n'i ma fɛn min d'a ma a ko fɛn tɛ kɛsi kɔnɔ fɛn tɛ fɛn min kɔnɔ i b'o ɲini yɔrɔ jumɛn Bakari Togola minɛna a kɛra jɔn ka tile la Arasa ka kɛlɛ tile kɔnɔ Maliki Kulibali o soutenir ni kosɔn Boubou soutenir ni kosɔn Maliki nalen ni bije a ye ministre joli minɛ a ye mɔgɔ joli minɛ a ye binganikɛla joli minɛ Maliki nana cogo di Boubou nana cogo di kɛlɛ dɔ de kɛra o kɛlɛ de wolola Maliki Kulibali la o sunguruba den kelen bɛ b'o clique hali u tɛ maloya ka Maliki soutenir hali u tɛ maloya u bɛ Maliki soutenir billahi hali u tɛ maloya billahi e cɛ nin ye lebu ye sa aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ tuguni faden kɛnɛ kan Ala la denya kɛnɛ kan doni kɛnɛ kan aw bɛ se ka mun de fɔ aw ɲɛ aw bɛ se ka mun de fɔ Arasa ye mun kelen de kɛ mɔgɔ ninnu na de n'a taara siraw fɛ u bɔra o députéw ministres u bɔra ka Musa Mara hasidiya u bɛɛ lajɛlen o mɔgɔ kelenw de bɔra ka Malika hasidiya fɔ tuguni fo bi mɔgɔ kelen ma sɔrɔ Malika famille kɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko ne ye nin mɔgɔ kelen ta a tɛ t'u la Malika fitini fana bɔra ka nkalon tigɛ k'a da Jozoni na Jozoni y'o cɛ nin fitini bɛ nkalon tigɛ a m'aw ye ne t'a jaabi billahi tellement que cɛ bɛ nkalon tigɛ Jozoni bɔra k'a yira la k'a fɔ ko Malika olu ye publication kɛ don min na même pas a tɛ kalo kelen bɔ Dani ye a ka vidéo kɛ a ka page sanfɛ u y'o nkalon tigɛ Malien bɛɛ jɔlen ɲɛna billahi a nkalon jor'u la faden kɛnɛ kan a ko Dani ani Jozoni k'u bɛɛ lajɛlen bɛ dolo min o nkalon jor'u la fo bi ko a preuve b'ale bolo a dalilu b'a bolo fo bi tellement que petini bɛ nkalon tigɛ Malika famille kɔnɔ cɛ a nana tuguni ko CDR ye olu de copier Habibu y'a jaabi a ye vidéo fila de ko kuma kelen mot kelen jaabili la billahi dɛsɛra ka déplacer cogo t'a la vidéo fila y'o de kɛ en tant que porte-parole billahi dɛsɛra ka déplacer a ko n ka maaw ko n kana i nani n kana i dɔgɔ o tuma a tun bɛ k'a nani de awɔ a ko n ka maaw ko n kana bɔ n'i ka vie privée o tuma a tun bɛ ka bɔ ni maaw ka vie privée de awɔ sabula a dɛsɛra de a bɛ bɔ ni maaw ka vie privée tiɲɛ fana don wa ayi nkalon fi o nkalon fi a ka maaw ko kana bɔ n'a ye ni tiɲɛ don i bɛ bɔ n'a ye kɛ mais ni nkalon don i bɛ bɔ n'o ye cogo di a yɛrɛ ko n tɛ bɔ n'a ye tuguni sabula nkalon de b'a bolo a nana tuguni a ko Dani a n'a ka sympathisant ni Arasa k'u bɛ ka olu de copier i komi olu ye maabaw de k'a sɔrɔ ka t'i dogo i ka bɔbɔra kɔfɛ ka t'i bɔbɔra di k'a fɔ ko jɛnɛya kɛra nka olu yɛrɛ ka jɛnɛya ka kiiri tigɛ fangelelama o de tɛ marché ya fangelelama tɛ marché kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ fila maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri tigɛ a fangelelama k'a sɔrɔ piège aw ye diɲɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn de ye ko piège ka ɲi ko n bɛ piège kɛ hali sini ni ne piège kɛ sini hali sini n'i nana an b'a kiiri tigɛ a fan filalama a fan filalama nka tɛ k'an i dogo tuguni ko tiɲɛ bɛ n bolo ka tila k'i dogo tuguni ale yɛrɛ ma taa dogo ma dɛ maa min tiɲɛ bɛ maa min bolo o fana dogora tuguni o ma dan o ma dɛ olu ye kiiri de tigɛ ka na n'a ye tuguni o ma dan o ma tuguni dɛ ko taa piège kɛ tuguni o y'o sira de d'a ma sira min bɛ sariya kɔfɛ o y'o de kɛ tuguni muso ko muso violera an y'a sɔrɔ o fana kɛra nkalon ye a ma violer an t'a fɔ a ma jɛnɛya kɛ an t'a fɔ a ma jɛnɛya kɛ mais olu yɛrɛ ko olu tɛ silamɛya ka sariya fɛ ni Ala ko an k'a kɛ an t'a fɛ ni jɛnɛya kɛra e bɛna mun de fɔ an ye tuguni i bɛ mun de kɛ silamɛya sariya dun ko n'i ye jɛnɛya kɛ i bolo ka tigɛ n'i ma furu o sariya fana bɛ yen gɛɲɛɲa 100 bɛ k'i la e ko e tɛ silamɛya ka sariya fɛ e tɛ diinɛ fɛ kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye i ko kuranɛ ye arabuw ka kumakan de ye ko kira ka kumakan tɛ Ala ka kumakan tɛ n'i ko arabuw ka kumakan o tuma e tɛ sɔn arabuw ka kumakan ma wa n ko prophète ye arabu de ye o tuma e bɛ arabu ko kuma de la wa awɔ u bɛ arabu ko kuma de la arabu ko kɛlɛ tɛ yan kira ka kuma de bɛ yan Ala ka kumakan de bɛ yan mais olu y'a faamu de ko arabu ka kumakan don ko olu t'o fɛ n'aw tɛ arabu ka kumakan fɛ n'o ye prophète ye n'o ye arabu ye n'aw t'o ka kumakan fɛ
aw tɛ jɔnw ka kumakan fɛ n'o ye masa ala ye u bɛ ka masa ala de jaabi ni yɔrɔ in na o kɔnɔ u b'a dɔn de ko meleke k'o tɛ tiɲɛ ye kuranɛ dun ko meleke bɛ yen ale dun ko meleke bɔra tubabuw de fɛ tubabuw ye fɛn dɔ de sɛbɛn ka bila réseau sanfɛ ale fana dara o de la nka ko arabuw de y'o fɔ mais tubabuw ye fɛn min sɛbɛn ale fana dara o de la o min tɛ ala ka kumakan ye aw ni ala tɛ ninnu ye hɔrɔndenw ye ko ale kalalen don nka a y'a kara a sɛbɛnnen arabuw ta o fana sɛbɛnnen bɛ n'o ye kuranɛ ye prophète muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'o ye o ka diinɛ ye n'o bɔra masa ala fɛ jibirila nana ye ka d'a ma dugukolo sanfɛ n'o ye hadamadenw ka taabolo ye nka ala m'a fɔ maa si ka kɛ silamɛ ye jagoya a m'o fɔ dɛ a ko n'a ka di i ye k'a taabolo fɔ k'a nafa fɔ sanni ka don a la k'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ sin ka don a la ten ala ko a kana jɛnɛ kɛ jɔnw de kosɔn jɔnw de ko don mɔgɔ jumɛnw de ko don silamɛw de ko don sa kafiriw ko tɛ jɛnɛyakɛlaw ko tɛ maa min bɛ taa bɔ bara de o ko tɛ silamɛya sariya bɛ joli jɔnw kan kuma in bɛ yen silamɛya sariya bɛ boli silamɛw de kan kafiriw ko tɛ nafigiw ko tɛ olu banna ka ban maa min banna ayi prophète a ko prophète ci tɛ ci ko ciden ko ci n'a fɔra ka ban ni ci hakili b'i la hakili ye kuranna dɛ malika fitiri nana tuguni a ko sympathisant de ye olu copier ko anw bɛ yan k'olu copier de sederi nana k'u copier ka t'u bɔbara di wa ayi sederi nana u copier ka taa jɛnɛya kɛ wa ayi sederi nana u copier ka taa maaw piéger wa ayi sederi t'u copier o la o nka ni sederi y'aw copier ko a ye sɔrɔsiw dɛmɛ o kan ka kɛ nka o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye o ye nkalonfin de ye dani de bɔra jozo de bɔra n'a video ye diɲɛ bɛɛ y'a ye faden kɛlɛ ka bila hali nkalon tigɛ maloya t'o la bila hali u tɛ maloya jozo de bɔra k'a video yira dani y'a kuma fɔ a ka video kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna sɔrɔsiw dɛmɛ ko malika famille ka bɔ fugariya la u kana baara kɔnɔ dani y'a kuma fɔ a ka video kɔnɔ est ce que olu de ma dani copier awɔ o y'o video de ye ka tila ka bɔ joona joona malika fitini yɛrɛ ko malika kun t'a kalama malika kun tɛ fɛn min kalama malika nana réseau sanfɛ ko mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min sera ka o projet ɲɔgɔnna kɛ habibu bɔra n'a dalilu ye muso dɔ de y'o baara kɛ mali kɔnɔ a bɛɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna o fana jɔr'o la o na n'u yɛrɛ kɛ ye mɔgɔ ɲuman ye k'o ye tiɲɛ ye ko u b'o muso yi fɔ i komi o ye mɔgɔ ɲumanw de ye n'u dabara ye k'a sɔrɔ malika yɛrɛ ko mɔgɔ si ma deli ka k'o ye projet in dogo de walasa maa wɛrɛ kana bɔ n'a ye o kɔrɔ ye mun ye compétition a ye compétition de bila i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye compétition de ye ko mɔgɔ si ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ ko wa u ye projet in dogo de walasa maaw kana suɲɛ o tuma na maaw bɛ yɛrɛ ka suɲɛni kɛ i komi projet in mɔgɔ si ma miiri ka ɲɔgɔnna kɛ i komi olu de y'a miiri n'u bɔra n'a ye maaw b'a suɲɛ jɔn de ye zon ye a ye maaw de dɔgɔya o yɔrɔ la o ye compétition de ye a ko olu ye 12 millions ta k'a di sɔrɔsiw ma olu se kɛra o de ye fo bi sɔrɔsiw kelen tɛ min ye wari sɔrɔ nka u bɛ ka dɛmɛ ɲini a ko olu tilare projet la de olu tilalen u bɔra ni projet ye malika fitini dun ko malika kun t'a kalama ko muso dɔ de nana n'a ye o muso in y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn dani ka pase sanfɛ aw bɛna mun de fɔ an ye aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni ko aw de bɛ ka anw copier a n b'a dalilu d'aw ma arasibaji bɔra ka musa mara defa malika famille mɔgɔw bɔra ka zie defa a ma kɛ arsa taara fara diko kan ka kɛlɛ kɛ ka bɔ we gɛn malika famille mɔgɔw bɔra ka arasibaki lagosi a ma kɛ olu de bɛ ka bɔ ka arasa lagosi arasa bɔra a ko sira fila tagamabaga i wɔrɔ bɛ wa a ko sira fila tagamabaga o ye mun ye maa min ni ide min ka di ye i k'o baara kɛ o baara nafa bɛ se jamana ma ani yɛrɛ ka hɔrɔndenya a ko kɛlɛ ni nafa ni tɔɲɔ ni hɔrɔndenya o bɛ bange hadamaden ka kun gɛlɛnna doni baga o y'o fana ta ka arasa lagosi n'o ye ko arasa t'a fɛ fara mɔgɔw ka fa aw bɛ hakɛ to quoi video bɛ ka signaler quoi c'est pas an t'a dɔn fɛn min dɔn arasibati u ye mun de k'a la tuguni a bɔra ka video kɛ ko malika ka kunba ko a ye nɔ bɔ ko sabula karamɔgɔjugu u caman yɛlɛmana malika y'o video kelen ta tuguni ka arasibati lagosi n'a ye k'a dɔgɔya k'a fa dɛnɛ malika ye video 3 4 de kɛ arasa kan publication n t'o da dɔn olu de bɛ ka arasa copie olu de bɛ ka arasa lagosi
Bafanjaw mi sigilen bɛ a jukuna ka kili bɛ ka fofo nɔfɛ faden kɛnɛ kan ale ye mɔgɔ joli ta 0 o bafanjaw ye baara min da arasa ka ko malika yɛrɛ de ko n ka bɔ sani malika yɛrɛ ka bɔ o video bɛ dununba ye galon min tigɛ ka koromatigɛli minnu kɛ ka nanu minnu da arasa kan ko ne yɛrɛ de ye bafanjaw bila CDR la i bɛna sunguruba den dɔ sigilen ye ko Habibu de ye nin kɛ Habibu de ye nin kɛ jɔn tiɲɛ k'a fɔ bila i ye jɔn tiɲɛ de Habibu ye bafa kelen mun na a ye malika fami kelen mun na sabula u ye arasa de dɔgɔya o y'a sɔrɔ bafa ye joli de kɛ ka Habibu ni Segu Sago dɔgɔya k'a sɔrɔ Habibu ma video k'u quoi video bɛ ka signaler quoi video bɛ ka signaler Habibu ye mun de kɛ o y'a sɔrɔ Habibu sonnen t'u ka hakilinaw ma mais Habibu ma bɔ ka video k'u quoi Habibu ma sɔn ka video kɛ malika kan a ma sɔn Habibu ye video kɛ malika kan don jumɛn don min na Habibu arasa bɔra ka a yira malika la ko a ka combat ye nɔ bɔ malika bɔra ka arasa dɔgɔya Habibu ye video kɛ malika kan o don de an bɛ video kɛ malika kan o don de n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kun bɛ k'an sen jɔ bafa de kili kan an bɛ mɔgɔ kun tɛ réseau sanfɛ CDR kɔnɔ min kun bɛ k'u jaabi ne kelen de kun bɛ k'u jaabi a cɛ kun tɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i nɛ minɛ i komi olu ye mɔgɔ ɲuman de ne b'a dɔn de bila bɛɛ lajɛlen y'u dɔgɔ u ka wo kɔnɔ i komi olu de bi ni y'u ye réseau sanfɛ i b'a fɔ ko olu de b'a dɔn ne bɔra k'i sen jɔ u bɛɛ kili kan kelen kelen a cɛ tɛ CDR kɔnɔ ne min n'i sen jɔ a bɛɛ kili kan olu bɛ kɛ n'i sen jɔ kili kan ou bien les paris depuis les paris ninnu bɛ yen n'i sen jɔ a bɛɛ kili kan sogɛri ninnu y'a bɛɛ kili ci kelen 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 les paris parce comment u bɛɛ lajɛlen y'i dogo de ni ɲumanya dabara ye n b'a dɔn den qualité sugu minnu don dabara kɔnɔ bila baraji ninnu ivoire ninnu u kelen petini min y'i sen jɔ u kili kan ne don bila a bɛ se ka mun de fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min kalama ko Habibu a ye fɛn min kɛ duguma a ma fɛn min kɛ duguma a ye bɔ n'o prévu ye ko prévu de t'aw bolo mais Habibu ma dogo mɔgɔ si la k'aw ka hakilina ka d'a ye mais a kun bɛ k'aw dɛmɛ hali n'a ma d'a ye bafa de y'u kɛlɛ dununba de ko ne de y'u bila a la malika fami kun denmisɛnniya kun dɔ la malika fami denmisɛnniya kun malika fitini denmisɛnniya kun dɔ la mun na a denmisɛnniya kun min na dɛ o kun ye a tɛ se k'o fɔ aw ye o a tɛ se malika fami kun gɛnna malika fitini kun gɛnna a gɛnna kun min na a tɛ se k'o fɔ aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni i ka boli ka tila ka na tuguni k'i bɛ n'i yɛrɛ kɛ cɛ ye k'a sɔrɔ hakilina yɛrɛ man di i tigɛra hakilina na nka tɛ se k'a fɔ n tigɛra la o taara nɔfɛ nka o nana nɔfɛ n k'i yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye an ka taa nkalon sira kan u bɛ o sira de ka nkalon an ka nkalon déformation an k'u ba nɛni an ka nkalon tigɛ ka da u la u b'o taabolo de kan aw ni ce a ka nkalon tigɛ mot par mot b'i ka kuma bɛ déplacer a kɛra cogo di a daminɛna cogo di a kɛcogo kuma kɛcogo malika fitini ko a ko olu de ye Dani de ye olu copier a video bɔra a ka bɔ ni preuve wɛrɛ a den tɛ wa nin tɛ CDR yɛrɛ ka baara ye Habibu ka kuma in b'o de kɔnɔ bilahi a dɛsɛra ka déplacer CDR bɛ yan de ka société civile la sensibiliser i ka nafa ni i ka tɔɲɔ k'o dɔn o dɔnni kɔfɛ i ka baara b'i yɛrɛ bolo ayi jamana kan ka fɛn min kɛ ayi o tɛ jamanadenw kunkolo kɔnɔ k'o kɛ jamana bilasira la maa dɔ de bɛ sara n'o sarali kunkolo o nafa a bɛ dépend i yɛrɛ ka wuli ka jɔ ani ka kɛlɛ i bɛ ka wari min bɔ ka impôt bɔ o bɛ min o taga yɔrɔ bɛ min o ɲini cogo n'i y'o ɲini i b'o nafa sɔrɔ n'i m'a ɲini i bɛ se ka dingɛ kɔnɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ kuma in bɛ yen n bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ nka n'i nana compétition kɛ ni dabara ye dɛmɛ tɔgɔ la an b'i ka dabarabaya don i tulo la ko mɔgɔ si ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ an y'a yira malika la ko mɔgɔ y'a ɲɔgɔnna kɛ u y'o kumaw de fara u ka kumaw kan ani u ka kuma daminɛ cogo ani video kɛcogo ani video kɛra cogo min na kɛcogo min na kɛlɛ wagati min kɔnɔ video mɔgɔ si m'a fɔ ko malika ka idée man ɲi mɔgɔ si m'a fɔ ko sɔrɔdasiw dɛmɛni man ɲi u ye nkalon dɔ de tigɛ k'u ye dɛmɛ di dɛmɛ ma di a diyɔrɔ la k'a sɔrɔ fɛn min ma daminɛ kuma de ye malika minɛ a mana kɛ nin fɛn fɛn ye ni hɔrɔndenya man kan aw bɛna mun de fɔ an ye tuguni
dani ye publication ke dani ye video ke dani ka video direct bi ko hin ulu be ko ulu de copy hin o yere kanyo iko mi manyuma do na dabara e iko mi manyuma do na nye iko mbe yele quoi be yele jojo ni senjo klika faden ken ka glofi billah ay glo ke kada maula billah ay suko ka video la billah hal galo a dezera même banani billahi bafa dezera o dezera banani dalu kene ka o dezera tellement que malika dezera de kuma fo itata zeniko ibi siko fo la sunguruba de arsate yeto ko fo bile hadisini ebi sike ni koroma tegelena abe video kono da hakili be arsala la billah abe video kono hakili be dani bora ki walangata fadin keneka ika jikulu akira bayade to jume de baby vivu malika abisingo video ni tadoro ko to blaga pasi sape eche ni bina ni bingera itike beke nyana maula ni tike gera sula tike beke nyana maula malika fami mi be de tike kera olu de la olu ka kuma kante fo nyana bobile taru dugo surasu ko fe kati dugo donc il est dala ko fe donc il est dala de be se ka wori di mama fem fula be jinyo kono olu ka wori te soro de journaliste ani donc il est dala olu ka wori te soro de avec ta dugo no ko de ko fe ko ba ka publicité ke abe publicité ko ni soro da baraba ya publicité ay wori te soro aw be ka aw dum be ka de me de ni ibe de me ni fe na ni be sede wal manna soro tiye soro de tuye o de ko so ba fe ka de me ni aw yere ko aw tlala femina aw be de menyi ne wala muna tuguni aya nyo anga nyo mo ya donisa mungera idirisi bora ga tinye vo awe nga galunde gala ya tinye de fo tinye rela nga ire galunde gala de mais aw be na munde fo nya tuguni halisini malka bi shi ke arasa koromate gelela ambivo ika koromate gelela ambivo arasa do yalela arasa mo no de mbe boni arasa e fobi ite mono ya karata to yere ko arsa ka porno video bi bolo anyo me o toy nani dore arsa e wori mine anyo me nani dore o te varase malika arsa mankando badara mankando abi cha mankando seko sako mankando deni de pari mankando billahi aina ni sira yamba senja kita kilin mo par mo hala anta fo nani aw be se ka mundi fo aw nye fadin kenege koromate kele ba aw si kene dentike arasa to foli ba aw si kene dentike ko tumadola ko ikanga mau ni sariya batu baliyate ikanga ta sariya orula loi de la ika kele min bato ibe sariya ko fe ki ka kati bobora di ko de sariya ko ni sariya te ikanga ta mapi de ki bobora dama ko de sariya ko orla loi ko sariya batula arasa min be sariya batu ko lashiya de ko kati jukuna di mama ko sariya batu de ko 150 millions 1 million 500 ko ale zizi de akos nyerera la mauye ngodo nte zizi video kono to ne kombeta plentido otomara desera de na kuma desera akonte plentido a deselen ko de kombe plentido sadi o de yekye akunganga damine oyorola muna ama damine oyorola atara bobara de di ko muso makota yu jukuna di muskema ke tara muso tara jukuna di kema atara ke pieze ko ni pieze ni soro bi baga ni dabara c'est dire ko o baga de marzia ay jukuna mi diri minge aw yere jukuna di minge o e jina dia ko ne be sariya kono o e sariya ko kanade atemasia o de forawi aw bena mo de fanya tuguni ko 1 million 500 sara otmana zizi do ale dum ko abeta plentido ale dum ma plentido pourquoi permela sabla a deselendi a deselen ko de muna yere ale ko beta plentido wori masorode a kombeta ko sa 1 million 500 1 million 500 indila ay amadi muna de o ko sa kombeta plentido sabla wori mako be wori ndrodela ay vieux du côté jeni à côté ay vino mimbla forokunguluni te bava njawla wa bala forokunguluni te malika vidina bala awena mude fonya ona klija au klibe ka fofa uno fe awena mude fonya sunguru ba dinya ka fola wallahu wa kutus
Merci beaucoup nga foli ba bela jele Kadiatou Diawara ali ka foli be Bouyaka Lio de Lio Salif Fofana Aboubakar Samake Kori Batou était là Rassa Junior Mamadou Sako Ici Soko Ali Mankando Seko Sako Jene Soko dogo Fantasy se Bata Alakasi na kina dambela jelema. Merci Baro Fatoumata Kouyaté Fatoumata Zahra Asma Bagayogo Jika Watara Ali Korogedo Alakasi ni kina dambela jelema Mamadou Konte Alakasi ni kina dambela jelema. Merci Jara Fofana Jara Karim Alakasi ni kina dama Ozil. Merci Momo de Momo Basir Tambad Jenet Kone Ali ka foli biye Ali Bamsodo Aboubakar Diawara Kori Basfeti Irala. Merci Ousmane Kori Basfeti la Asma Oumou Dramé Kori Basfeti Irala Ambi fo ko sobe vraiment ba obbe ka commentaire ye mais foli ka gele ne bodo de mais ba obbe fo vraiment arasa kanona ni seder kanona Moussa Koulibaly Habib Thiam nga foli be bela jelenya idéologie Ali ka foli bi respect ngoloko ba gusa bobara sampe billah klibi na jos nyeful akana da degeli made abi fewreke ngololo doni kenega kanada nga kala de mbayiri la ka foko ika biki hakili dodo yo ay a donc ka foko biki be ka fe misebe ay hakili be biki ave biki dilalani hakili dodo o hakili nga boni biki ye kala mbora fendo de kono hakili a donc ka foko doniya abe nyini e ko sokono nga doniya ani kodo doniya nyini kunde ye koron de nyane tilenia nafa de kodo ay doniya koro nyene doniya be nafa de kofo nafa na te kuma o de be wolo doni kungolo hakili dusu kolo non de bela jilembe barake denkele ani doniya kono billahi uta donde note o kalana ay ikalana nga itene balonga so adonga foko kala ay oye nye tamase nye tabolo ani balo chogo nyine chogo ani nye barado kala nye barade esa ay adonga foko ikalana yima kala be balo bawo mbeka balo nye kono kasaro fentu kungulo kono nga oronya ani hakili ni doni ni mbela jelen tamase rembe de hada made aka horondi nyade kono awte fendo de billah awte fendo neka kuma wote se ka mo kelen déplacer do kana kiba décortiquer d'ici ba fo jowe habibu ni se ko sako ka video ta desera ka décortiquer desera malika fitini ya habibu ka video ta billahi mo kelen ama se ka déplacer yibe jole nyala billah desera na desera ka kuma jabe abe yere kam banyuma aunte haziliyo aunere aunta o haziliyo ikoma akhirati indi Kazoro tere olu ye arsa burujali mike ka video saba mike arsa la o burujali kofe e fana mana fenfeke fana bi senjo kilika ododo de iko mi kinyere ke victime ni lashi billah ni lashi atade wallo wabutus ale mami ko ma ko baswiti la bi fo ko sobe fana arsa kono na vraiment nga foli babe